زبران نے اس کی طرف متوجہ ہوتے بہت محبت سے جواب دیا، ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ اس کی سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے نرمی سے سوال کیا، کیوں تم جہاں کمفرٹیبل نہیں ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ تو بس میں پوچھ رہی تھی، آپ گھر میں بھی کسی کو بتا کر نہیں آئے، سب پریشان ہو رہے ہوں گے بس اسی لیے۔ تم ٹینشن نہ لو، لالا سب سنبھال لیں گے، اسے مزید اپنے سینے میں بیچے اس نے نرمی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ لالا کو پتہ ہے ہم یہاں ہیں؟ اس نے حیرت سے اٹھتے ہوئے سوال کیا، جب اپنی حالت کی طرف دیکھتے شرما کر کمفرٹیبل کھینچ کر اوپر لیتے خود کو چھپایا، لیکن اس سب کے دوران اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے اس نے چونکتے پر مجبور کر، میرے بھائی اچھی طرح میری رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے بول رہا ہوں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ زبران زارب اور واسوں کو یاد کرتے خوبصورتی سے مسکرایا۔ زبران یہ ہڈ آپ کی ہے؟ دوسری طرف زرمی نے، جس کی نظر اس کی کالی ہڈ پر ٹکی، اس کی بات کو نظر انداز کرتے سوالیہ دیکھا۔ پھر سے زبران کی نظر بھی اپنی ہڈ پر پڑی اور پھر اس نے ایک نظر زرمینی کی طرف، جس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی، تھام کر قریب کرتے ہاں میں سر لایا۔ اس کا مطلب وہ آپ ہی تھے جو مجھے ڈراتے تھے؟ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بے یقینی سے بولے، جس پر زبران نے ایک بار پھر ہاں میں سر لایا۔ زبران آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے؟ زرمینی کی آنکھیں فوراً لباب پانیوں سے بھر گئی۔ زندگی تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ اسے رونے کی تعریف پکڑتے دیکھ نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے سمجھانے لگا، کیا مطلب؟ مجھے چاقو دکھا کر ڈرانا آپ کی ڈیوٹی کا حصہ تھا؟ زرمینی نے اسے خود سے دور کرتے غصے سے گھورا، جس پر اپنی اوپر آنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے زبران نے لب دانتوں تک دبائے، دیکھا یہ آپ جان بوجھ کے کرتے تھے، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنی ڈر جاتی تھی، میری سانسیں رکنے لگتی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں، اور آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاؤ گی، اور آپ سب جانتے بوجھتے میری حالت کا مزہ لیتے تھے۔ اس کے سینے پر نازک ہاتھ رکھ کر مکو برساتی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، جنہیں زبران نے نرمی سے تھامتے اسے اپنے سینے میں بیچا۔ جیسے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میری زندگی کی جان اتنی سستی نہیں جو ایسے ہی چلی جائے، وہ بھی اس کے شور کے، اس کے محافظ کے قریب ہوتے ہوئے۔ اسے چہرے کی طرف دیکھتے دو ٹوک انداز میں بولا، جس پر زرمینی نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں بس اس وقت مجبور تھا، سیکرٹ مشن پر، جس کے بارے میں کسی کو بھی بتا نہیں سکتا تھا، اور اسی حالت میں تم بار بار خود ہی میرے سامنے آ جاتی، تم کو کسی اور کو میرے بارے میں بتانا دو، بس اسی لیے تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا بولنے پر زرمینی نے ایک بار پھر سے گھورا، اچھا تھوڑا زیادہ، زبران نے کہہ لگاتے اسے اپنے سینے میں بھیجا، چھوڑے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس کے سارے گسمگاتے گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی کی کوشش بیکار ہے، کیونکہ اس گرفت سے رہائی آپ کو زبران شاہ کی سانسیں بند ہونے کے بعد ہی ملے سکتی ہے۔ شاہ، اس کے مرنے کی بات سن کو اور تڑپ ہی تو گئی۔ شاہ کی زندگی، آپ کی ذات آپ کے شاہ کے لیے بہت اہم ہے، بہت انمول۔ کبھی بھی خود کو زبران سمجھنا، خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ سے پہلے آپ کا یہ شاہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے زبران کی باتوں کو سنتے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو چوما تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بنا آپ کی زندگی زندہ رہ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کی جدائی میں نے یہ دن کیسے گزارے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ یا میرا خدا! زبران سے الگ ہو کر اس کے وجی چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پر نیم لہجے میں گویا ہوئی، زبران شاہ کو اپنا دل ان سرمی نینوں کے کٹورے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، جنہیں بہت محبت سے چھوتے وہ ایک بار پھر اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ بنا الگ ہونے نرمی سے تکیے پر ڈالتا دوبارہ حدیں پھیلانے لگا، جب کمفرٹیبل کو اپنے ہاتھ میں لیتے زبران کی کوشش کو ناکام بنانے کے زبران نے نظریں اٹھا کر اس کے سوال کو دیکھا، زیادہ نہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی بہت ایڈونچر دیکھ چکے ہیں، میں ابھی بولی نہیں ہوں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، اس لیے آپ شرافت سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ زبران کو تیز نظروں میں گھورتی غصے سے بولی، جب اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے چپ کرا چکا تھا، بیوی یہ ناممکن بات ہے، اور نہ ہی تم مجھے خود کے قریب آنے سے روک سکتی، ہاں اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ مسکرا کے کہتے کمفرٹیبل کھینچ کے دور پھینکا زبران، زرمینی کی چیخ سے پہلے وہ اس پر سایہ فلک شائع ہوا، اور بہت جلد اس کی ساری ناراضگی کو دور کر کے اپنے نرم دم سے خود میں گم کرتا اس کی ساری شکوے شکایتوں کو خود میں سمیٹ گیا۔ تاشی اپنا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ٹکائے معصوم نظروں سے سامنے بیٹھے ابرش اور ربیہ کو دیکھ رہی تھی، جو کیریوں، کچے آموں اور تیز مسالے لگا کر انہیں چٹھارے لے کے کھا رہی تھی، جبکہ ان دونوں کا کھاتا دیکھ تاشی کا معصوم دل ایسے ہی گھبرایا جا رہا تھا، کیا ہو تمہیں، کیوں ایسے منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ اس نے خاموشی خود کو تکتے دیکھ ربیہ نے سوال کیا، ساتھ ہی کیری کی ایک کاش منہ میں رکھی تھی اور زور زور سے آنکھیں بند کی، یار بھیا یار یہ تم لوگ کیسے کھا رہی ہو؟ میری تو صرف دیکھ کر ہی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کیا مطلب کیسے کھا رہے ہیں بھائی؟ اپنے منہ سے کھا رہے ہیں جو ایک عدد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی عطا کیا ہے۔ اس کی بات پر اب کے ابرش نے منہ جواب دیا، میں، جس پر تاشی نے منہ بنایا، البتہ ربیہ نے سن کر کہہ لگایا، میں اس وجہ سے نہیں بول رہی کہ تم لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیوں ان دونوں کی بلیک میلنگ پر اس نے یہ کیریاں انہیں لا کر دی۔
आम की नई फसल आने पर अम्मा साई ने खास तौर पर खेतों से कच्चे आम मंगवाए थे, जिसमें दूसरी सब्जियां ऐड करके घर के लिए मिक्स अचार बनाया जाना था। जिन्हें देखते इन दोनों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि जैसी इनकी हालत थी आजकल वैसे ही चटपटी चीजें खाने का बहुत दिल कर रहा था। लेकिन वासिम और ज़ारब ने इन दोनों को बहुत पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि इनकी सेहत को लेकर दोनों ही बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यहाँ तक ये दोनों टाइम का खाना भी अपनी निगरानी में खिलवाते और बाकी दिन भर अज़मी और रबाब इनका ख्याल रखती। और जब इन्होंने कैरी इनसे खाने के लिए मांगी तो इन्होंने साफ मना कर दिया देने से, क्योंकि ज़ारब और वासिम की तरह वो भी नहीं चाहती थी कि इनकी तबीयत खराब हो। अब्रिश अबिया बहुत जिद की, लेकिन इनकी ना हामी ना बदी, जिसके चलते इन दोनों ने ही इससे बातचीत बंद कर दी। अब जब इन्हें कोई रास्ते नजर नहीं आए तो इन्हें नताशा को ब्लैकमेल किया कि वो अपनी बहनों को रिश्ता भी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मजबूरी में ताशा को इन दोनों के लिए मात बांध करी और सबसे छुप कर इन्हें कैरियां ला कर दी, जो वो दोनों इस वक्त हवेली की पिछले लाइन में सबसे छुपा कर खा रही थी। कुछ नहीं होता यार, कितने दिन से कुछ खट्टा छट्टा खाने का दिल कर रहा था, लेकिन तुम्हारे लाला की वजह से। अभी ने बात अधूरी छोड़ते हुए दोबारा एक पीस उठाकर मुंह में रखा। वो तो सब ठीक है यार, लेकिन इतने तेज मसाला कहीं तुम दोनों का गला खराब ना हो जाए, फिर तो सबको पता चल जाएगा और लाला जो डांटने पड़ेगी वो अलग। जरताश ने इन्हें आने वाले वक्त के बारे में आगाह करना चाहा, जिस पर इन दोनों ने ही मुंह बनाया। देखो ताशे, अगर तुम ये खाने में हमारे साथ नहीं रह सकती तो ऐसी बातें कर कर के दिल भी खराब मत करो। अब ये की बात पर अबरेश ने भी सर हिलाया। कसम समझे जरमीने की बहुत याद आ रही है, अगर इधर होती तो ना सिर्फ हमारी कैरियां ला कर देती बल्कि हमारे साथ इन्हें भरपूर तरीके से एंजॉय करती। इसने जरमीने को याद करते हुए कहा, भरी वैसे तुम्हारे लाला के भी कुछ पता नहीं चलता, पहले बीवी को नाराज कर लेते हैं, फिर इसे मनाने के लिए ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं। ये तो ज़ारब लाला ने सबको बता दिया कि जरमीनी को ज़ेवरान लेके गया है, वरना जिसे रातों रात इसने हवेली में लड़की गायब की, छोटी माँ को संभालना मुश्किल हो जाता। पहले ही वो मामू जान जरमीनी की वजह से कितनी परेशान थी, ऊपर से ये सब। नबिया नजम अगी की हालत के बारे में सोची, अफसोस से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा लाला? वो आपके भी कुछ लगते हैं, वैसे भी मुझे लगता है लाला ने जरमीनी को यहाँ से लेके जाकर अच्छा ही किया, वरना यहाँ रहते बात बनने के बजाय बिगड़ भी सकती थी। अब अकेले वो अच्छे से एक दूसरे की बात समझ सकेंगे। और मुझे अपने लाला पर पूरा यकीन है, जर के साथ जो कुछ भी हुआ इन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा, क्योंकि जितनी वो इससे मोहब्बत करते हैं हो ही नहीं सकता कि जानबूझकर इससे वो तकलीफ दें। अच्छा ही है दोनों के दरमियान तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएं। अभी की बात पर अबरिश ने जबरान की साइड लेते समझदारी से बोला, जिस पर इन दोनों ने ही मुतफिक होते सर हिलाया। वैसे भी मुझे अपने भाई के टैलेंट पर पूरा यकीन है, जर्मनी की सारी शिकायतें दूर करते ही बहुत जल्द हमें दोबारा फुफो बनने की खुशखबरी सुनाएंगे। अब यह कैरी के पीस पर मसाला लगाकर मुंह में रखती एक आंख दबाकर दोहमानी अंदाज में गोया हुई, जिस पर अबरश तो कह लगाकर हंसी। अलबत्ता अबिया के मुंह से इतनी बेबाक बात सुनते ताशा शर्म से लाल पीली हो गई थी, जिसे देखते इन दोनों ने ही केक लगाया। शर्म करो तुम दोनों, कुछ लड़की तुमने सुना नहीं ना क्या? ताशा ने शर्माते हुए अबिया के बड़े सीरियस अंदाज में संबोधित किया, यही के जिसने की शर्म इसके फूटे करम। अबिया के जुमले मुकम्मल करते अबरश ने आंख दबाई, जिस पर इसने नफी में सर हिलाया था। शर्मीने का छोड़ो, इसका जो होना होगा तुम अपने सोचो। अगर लाला तो लोगों को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? ताशा ने इन दोनों को खुद को छेड़ता देख डराना चाहा। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। दिल में डरने के बावजूद ताशा के सामने बहादुर बनती दोनों नाक ही से मक्खी उड़ाई। ताशा ने इनकी बात पर दाद दे आईब्रो उठाया, तुम लोगों को डर नहीं लगता लाला? अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि इसकी नज़र अबिया अबरिश के पीछे उठी थी, जहाँ ज़ारब और वासन दोनों ही इसकी तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखते इसका उभर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। नहीं भाई, हमें क्यों डर लगेगा, वो कोई डराने वाली चीज़ें थोड़ी हैं। हाँ ना, और तुम्हें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे जो ड्रैगन है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही आंखें दिखाते हैं, वरना गुस्सा वुस्सा इनके बस की बात नहीं। अपने पीछे सर पर खड़े वासन से अनजान अबिया बात को मजाक कर रंग दिया। वासन ने इसकी लापरवाही ही और हिम्मत पर दादी आए बुरा और छाया। अलबत्ता ड्रैगन बन जाने पर चेहरे का रंग गुस्से से बदलने लगा, जिसे देखते हुए ताशा का नन्हा सा दिल समा। इसने नफी में सर हिलाते ने मजीद कहने से रोका, लेकिन डर की वजह से इसके मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए। जी बिल्कुल, साईं भी ऐसे ही हैं और इन्हें हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ये की बात पर चौड़े होते अवरेश ने मजीद शही फाड़ी। अवरेश अभी इसकी बात पर ताशा कुछ कहकर ऐसे खामोश करवाती जब फिजा में ज़ारब शाह की आवाज़ गूंजी, अच्छा सच में ही ऐसे है क्या? भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बीवी इतनी टैलेंटेड है जो हमें अपने बाएं हाथ से हैंडल कर सकती हैं। ज़ारब शाह के लहजे में गहरा जफर बोल रहा था, जिसे सुनते अब्रिज के सीने में धड़कते दिल ने सहमते हुए तेज रफ्तारी पकड़ी। इसके चेहरे पर सजी सोही पर बड़ी स्माइल सिमटी और इसी जगह डरने लगी। हाथ में पकड़ी कैरी का पीस जो वह मुंह में रखने वाली थी, हाथ से छुटकर इसकी गोद में गिरा
और इसने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए सामने बैठी ताशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। फिर साथ बैठी अबिया की तरफ, जिसने इसे डरते देख आंखों से तसल्ली देनी चाहिए। जब वासिम की आवाज़ सुनते इसकी खुद की सांसें भी खुश्क होने लगी। क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ? इसका लहजा हद से ज़्यादा सर्द और बर्फीला था, जिसने ब्रश को ताशे के साथ अभी के हाथ पांव फैला दिए। वो करंट खाकर अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर जगदम रुख बदलते हुए ऐसे खड़ी हुई जैसे किसी टेबल पर रखी चीज़ नजर ना आ जाए। लेकिन इन सब के दरमियान वो चेहरा साफ करना भूल गई थी। इनके होंठों पर अब मसाला लगा हुआ था, जबकि इतनी खटाई और मसाला खाने पर नाक होंठ सुर्ख होने के साथ आंखों में समेत इनसे पानी भी बह रहा था। कुछ भी नहीं तो नहीं, अबिया ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते जवाब दिया, अपने लहजे को ढकने से रोका सके। अच्छा लग तो नहीं रहा? वासिम ने इसके झूठ बोलने बाद ठीके चलने से बुरा। साईं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आप लोग क्या कर रही थी। वासिम को गुस्सा होता देख अब्रिश ने बात संभालने के लिए ज़ारब को मुखातिब करना चाहा। जब इसने अब्रिश की बात दरमियान में काट दे खामोश करवाया। जी आई, मुझे मामा बुला रही है, मैं आती हूँ। मामले को अगर गर्म होता देख ज़ारब वासिम की डांट से बचने के लिए ताशा बना खाना बनाकर फौरन वहाँ से रफू चक्कर हुई थी, जबकि इसकी बेवफाई पर दोनों ने ही दिल में सरबतें सुनाई, जो ऐसे वक्त में बहनों को अकेला छोड़कर भागी थी। जिन फिर एक बेचारगी भरी नज़र इन दोनों की तरफ, जिनके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। और इससे पहले कोई ने डांटे एक दूसरे की तरफ देखने के बाद बिना वक्त ज़ाये किए अबिया ज़ारा बच गए अब्रिश वासिम के सीने का हिस्सा बनी थी। लाला बचाएं, इनके सीने में अपना चेहरा छुपाते नरमी से जाकी, क्योंकि वो इन दोनों की कमजोरी से अच्छे से वाकिफ थी। उन्हें शोर बनकर तो डांट सकते थे, लेकिन भाई बनकर नहीं। जबकि इनकी हरकत दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर अपने सीने से लगी अपनी बहनों को देखते नफी में सर हिलाते मुस्कुराए, और साथ ही इनकी जहानत पर दोनों को दिल में सराहाया भी। गुड़िया, आपको पता है ना, ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ज़ारब ने नरमी से अबिया के गैर हसारा खींचते प्यार से समझाया। जानती हूँ लाल, लेकिन मेरा दिल कर रहा था बस इसीलिए। अबिया ने सर उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखते हुए वजह बताई। फिर भी डॉक्टर ने आप दोनों को ऐसी चीज़ें खाने से मना किया है। इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बेबी को भी नुकसान पहुंच सकता है। नरमी से बोलते हुए एक नज़र वासिम के सीने से लगी अपनी बारबी को देखा, जो इसके डर की वजह से वासिम के प्यार करने के बावजूद चेहरा नहीं उठा रही थी, जिससे घनी मूंछों तले दबे इसके लब धीरे से मुस्कुराए थे। जी लाला, हम आइंदा एहतियात करेंगे। अबिया के जवाब पर देने पर जहाँ ज़ारा मुस्कुराया था, वहीं वासिम ने इसे सपाट नज़रों से देखा, जिनकी तफशीर से इसे अपने अंदर अंदर जलता हुआ महसूस हुआ। लेकिन इसने बादल हादसा की तरफ देखने से भी परहेज किया। जब ज़ारब ने इसे यूं ही ज़ारे में लिए अंदर की तरफ बढ़ गया, जिसकी जादी ही अब्रिश ने सुख का सांस लेते इसके सीने से अपना चेहरा उठाया, फिर मुस्कुराते हुए वासिम की तरफ देखा, जिसने इसे मुस्नी गुरी से नवाजा। सॉरी, अपने दोनों हाथ कानों पर रखते मुझसे बोली, जिस पर वासिम ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने में बीजे और पेशानी पर प्यार करते एहसास लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। आज मामूल से हटकर वासिम शाह ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था, और इसके बिल्कुल साथ ही ज़ारब शाह की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, जो कि सुबह से ही डेरे पर गया हुआ था। और गांव वालों के मसले मसाइल सुनते इन्हें सुलझाते तकरीबन यह टाइम आ गया था, और सबके दौरान वो दोपहर का खाना भी गोल कर चुका था। हालांकि हाँ ने कितनी बार ऐसे खाने का पूछा था, लेकिन जब वो काम में मसरूफ होता तो ऐसे ही खाने का पीने का होश बुला देता था। पर वैसे भी आजकल ज़्यादातर वो अब्रिश के साथ बैठकर ही खाना नाश्ता खाता था। गार्डन से निकल वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हवेली के अंदर दाखिल हुए, जिनकी वजाहत को देख लाउंज में बैठी अजमी और रबाब ने दिल में माशाल्लाह बोला था। अस्सलाम वालेकुम। दोनों के करीब पहुंचे आवाज़, वालेकुम सलाम। आज मेरे बेटे बहुत जल्द वापस आ गए। इनके सलाम का जवाब देते रबाब बहुत मोहब्बत से गोया हुई। हाँ बस काम जल्दी ख़त्म हो गया तो चले आए। ज़ारब के रबाब के सर पर प्यार करते हुए नरमी से जवाब दिया। अच्छा आप लोग बैठें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बड़ी माँ, हम पहले फ्रेश हो जाएं फिर सीधा चाय पीएंगे। अज़मी बेगम को रोकते हुए इन्हें भी अपने साथ लगाकर प्यार करता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसके जाते ही वासिम ने आगे बढ़कर अपनी मामा को सीने से लगाया, जबकि इसके करीब आती अज़मी बेगम पीछे होकर बैठ गई थी और नरम निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी, जो रबाब से लाड जता रहा था। थक गया मेरा बच्चा? रबाब ने इसकी पेशानी पर प्यार करते मोहब्बत से पूछा। जी बस आज तबीयत कुछ बोझल सी है। क्या हुआ, बुखार है क्या? इसके माथे पर हाथ रखते पश्त फिक्रमंदी से गोया हुई। नहीं बुखार नहीं, बस हल्का सा सर दर्द है। इन्हें परेशान होता देख नरमी से तसल्ली दी, जबकि सर दर्द का सुनते ही अज़मी फ़ौरन उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, और जब तक वो चाय वगैरह बनाकर लाई ज़ारा भी फ्रेश होकर नीचे आ गया था। जैसे चाय सर्व करती अज़मी ने खामोशी से ब्लैक कॉफ़ी का कप वासिम की तरफ बढ़ाया, जिसे वासिम ने चंद पल देखने के बाद खामोशी से थाम कर होंठे से लगाया। बड़ी माँ, बाकी सब घर वाले किधर हैं?
चाय का पहला सब देते ज़ारब ने बाकी सब के बारे में दरियाफ्त किया। बाबा और साईं किसी काम से बाहर गए हैं, जबकि अम्मा साईं की तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो इस वक्त आराम कर रही हैं। नजमा अपने कमरे में और रहेगी आप दोनों की बेगमात, तो इनकी हम दोनों से नाराज़गी चल रही है। वो शायद बाहर लॉन में होंगी ताशी के साथ। अजमी ने तफसीली जवाब दे मुस्कुराते हुए चाय का कप लबों से लगाया था। बल्कि अब्र शबीर के जिक्र पर रबाब भी इनके बचपन में गुजात करती मुस्कुराती। नाराज़गी कैसी नाराज़गी? इस बार सवाल वासिम की तरफ से आया। कुछ नहीं बेटा, दोनों जिद कर रही थी कि इन्हें कैरी खानी है जो हमने नहीं दी, तो बस इसीलिए। रबाब ने मुतसिब लफ्ज़ों में सारी बताया, जिस पर सर हिलाते ज़ारब ने हाथ में पकड़े चाय का कप टेबल पर रखा। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बड़ी मामा, हम जरा अपनी बेगमात को देख लें, क्योंकि इनकी इतनी खामोशी हमें हजम नहीं हो रही। मुस्कुरा कर कहते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रुको, मैं भी आता हूँ। तभी वासिम भी काफ़ी टेबल पर रखते इसके साथ चलने जा, लेकिन जब बाहर लान में उन्हें कहीं नजर नहीं आई, तो उन्हें ढूंढते हुए हवेली के पिछले हिस्से में आए थे, जहाँ वो लोग ताशे से बातें करते कुछ खाने में मसरूफ थी। बकरी पहुंचने पर इन कानों से दोनों के आखिरी जुमले टकराए, जिस पर वो दोनों ही इनको खुशफहमियों और गहर अफशाओं पर वश खा उठे। अब्रिश को अपने कमरे में जाने से अभी भी डर लग रहा था। हालांकि शाम से लेकर अब तक ज़ारब ने इससे कोई बात नहीं की थी। उस सब के दौरान बैठे हुए अब्रिश ने इसके तासरात भी जांचे, जिससे इसका मूड तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी शाम में बोले गए अपने अल्फाज याद करती दिल बुरी तरह घबराना शुरू हो जाता। और वो हो नहीं सकता। ज़ारब शायद इसे इसके अल्फाजों की इतनी जल्दी माफ़ी दे देता। इसे बहुत बारीकी में जुगानी पड़ती, जिसके बारे में सोच कर इसकी सांसें खुश्क होने लगी थी। शाम से लेकर अब वो 1000 बार अपनी ज़ुबान को कोस चुकी थी, जिससे अल्फाज निकलते थे, लेकिन चाहने के बावजूद वो इन्हें वापस नहीं डाल सकती थी। इसलिए ज़ारब के डर से वो रात के खाने के बाद अपने कमरे में जाने के बजाय दादा साईं के साथ इनके कमरे में चली गई थी, जहाँ इन दोनों दादा पोती ने बहुत दिनों के बाद ढेर सारी बातें की और साथ में अपनी फेवरेट शतरंज का गेम खेला, जिसमें हमेशा की तरह आज भी अब्रश ही हारी थी। घड़ी की सुई को 11 खेल सफार करते देख अम्मा साई ने ही दादा पोती को वक्त का एहसास दिलाया था, जिस पर दोनों ही मुस्कुराए थे। फिर अवश्य नेशा बहर के थी उठ खड़ी हुई, लेकिन इनके कमरे से निकलने के बाद अपने कमरे में जाने का सोचते ही इसकी जान सूली पर उठ गई, जब इसके दिमाग में एक ख्याल की बिजली की तरह गुंडा, जिससे इसकी दा खूबसूरती से मुस्कुराए। वो बिना आवाज़ की रायदारी से गुजरती ही तेज कदमों से मूसा शाह के पोर्शन की तरफ बढ़ रही थी, और साथ ही हाथ में छुपाई हुई चीज़ जो वो आते हुए किचन से उठाकर लाई थी, इसका एक पीस निकाल कर मुंह में डाला। और इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल के जरमीनी के कमरे में दाखिल होती, अंधेरे में किसी ने इसे कमर से थामते हुए ऊपर उठाकर कंधे पर डाला और खामोशी से पटते हुए सीढ़ियाँ चलने लगा, जबकि अपनी इतनी एहतियात के बावजूद पकड़ जाने पर अब्रिश रोने वाली होगी। ज़ारब जैसे शाम से ही उससे छुपते हुए देख रहा था। खाने के बाद इससे बात करके नरमी से समझाना चाहता था, लेकिन जब इंतजार करते करते रात के 11 बज गए और कमरे में ना आई, तो उसकी लापरवाही पर गुस्सा होता इसे देखने के लिए नीचे आया। जब सीढ़ियों से उतरते दूसरी मंजिल पर इसे सफ़ेद आंचल राहदारी से पीछे गुम होता दिखाई दिया, और रास्ते को देखकर इसकी सोच का तयन करते हुए गुस्से से मुठ्ठियां बीते तेज कदमों से इसके पीछे आया और बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए इसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना कंधे पर डालकर तेज कदमों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। ज़ारब ने इसी कमरे में लाकर दरवाज़ा बंद करते नीचे उतार कर दीवार के साथ पिन किया। साईं बहुत करीब से इसके गुस्से से सुर हुई चेहरे देखने के बाद अब्रिश ने डरते हुए इसे पुकारा। जब ज़ारब ने इसके लबों को जुगते से खामोश करवाया था, लेकिन मुंह में घुलते तेज मसाले और खटाई के जायके पर चंद लम्हों में पीछे हो गया और तेज नजरों से इसकी तरफ देखा, जो आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही। क्या खा रही थी आप? इसके पास दीवार पर जोर से हाथ मारते गुस्से से चिल्लाया, जिससे अब्रिश ने डर के अपनी जगह से उछलते हुए फौरन अपनी बंद आंखें खोल दी। हम कुछ पूछ रहे हैं। वो साईं जो जवाब देना थी, लेकिन डर की वजह से अल्फाज मुंह से निकलने से इनकार थे। अपने दाएं हाथ को दुपट्टे की ओर में छिपाते इसमें सेली हुई निगाहों से देखने लगी, लेकिन ज़ारब की तेज निगाह इसकी ये हरकत मुआफ़ी न रह सकी। इसने फौरन अब्रिश का हाथ थामते इसकी नाजुक छोटी सी बंद हथेली को खोला, जिसमें एक पेपर के अंदर खट्टी इमली रेप की जरूरत हुई थी और इस पर मसाला लगा हुआ था, जिसे एक नज़र देखने के बाद ज़ारब ने इसे तेज नज़र से घूरा और फिर यकदम इसका हाथ छोड़कर पीछे हो गया। साईं, अब्रिश ने इसकी नाराजगी ख्याल करते फौरन से पुकारा, जैसे वह अनसुना करते जाकर बिस्तर पर जमा हो गया और साथ ही कमरे से चलती तमाम लाइट्स भी बंद कर दिया। ज़ारब की बेइंतहाई पर अब्रिश की आंखों से आंसू बहने निकले। काफ़ी देर वो यूं ही दीवार से लगी आंसू बहाती रही, लेकिन इस ज़ालिम को ज़रा रहम ना आया। हर थक हार कर खुद ही खामोश होती। तीन कदमों से चलकर बेड के करीब आई और मुझे अंधेरे में बेड पर मौजूद दुश्मन जान को देखा, जो उसकी तरफ पश किए बेहिस व हरकत पड़ा था। साईं, अब्रिश ने वहाँ खड़े खड़े ही इसे नीम लहजे में पुकारा, लेकिन जवाब न मिला। फिर हिम्मत करते हुए बेड पर आई और अपनी सुख बछानी इसकी चौड़ी पेशानी बेस्ट पर टिकाए बेआवाज़ रोने लगी। अपनी शर्ट को भीगते और कमरे में गूंजती इसकी धीमी सिसकियों को सुनते
اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی، البتہ لبوں سے کچھ نہیں کہا۔ سائیں اس کو خاموش نظر سے خود کو تکتے دیکھ ابریش نے اپنے چہرے اس کے سینے میں چھپایا۔ سوری، بلکہ لبوں سے صرف یہ دو الفاظ نکلے تھے۔ کیا فائدہ ہر بار سوری بولنے کا جب آپ نے ایک ہی غلطی بار بار دہرانی ہوتی ہے؟ اب تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی نظر ہماری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کیونکہ اگر سچ میں کوئی آپ کی نظر میں ہماری بات کو بھی مان ہوتا تو آپ یوں اسے نظر انداز نہ کرتی۔ اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا بیٹھا سپاٹ لے جمع گویا ہوا۔ فوراً ابریش نے ایسی نفی کی، ایسی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ زارب نے دو بدو سوال کیا، جس پر ابریش نے نظریں اٹھا کر اس کا تعصب جانچے کہ کہیں غصے میں تو نہیں ہے، لیکن پھر سپاٹ چہرے ہونے کی وجہ سے کچھ خاص اندازہ نہ لگا۔ میں کوشش تو کرتی ہوں، اس کے لہجے کی نرمی کا ناصر محسوس کر کے اس سے بار نرمٹے پن سے بولی، ہر بار نئی نئی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کو کھا کر، وہ بھی اس کے لہجے میں جتاتے ہوئے بولا۔ ایک بھولی بصری سی مسکراہٹ نے ابریش کے ہونٹوں کو افتتاح کیا، جس پر زارب سے آنکھیں لگی۔ آپ بھی تو مجھے نہیں سمجھتے؟ وہ فوراً آنکھوں کو لپٹا پانیوں سے بڑھتے شکوہ میں گوئی، نہیں دل کرتا میرے ایسی پھیکی اور بے ذائقہ چیزوں کا کھانے کا جو آپ دن رات مجھے ڈائٹ کے نام پر کھلاتے ہو۔ دودھ کی سمیل سے میرے دل خراب ہوتے ہیں جو صبح شام آپ مجھے زبردستی پلاتے ہو۔ سائیں میں ماں بننے والی خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی مریض نہیں جو آپ نے مجھ پر اتنی پابندی لگائی ہوئی ہیں۔ دل اکتا گیا ہے ان سب چیزوں سے، لیکن پھر بھی اپنی من کو مار کر آپ کے ہاتھوں سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ جب وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، جبکہ اس سب کے دوران زارب سے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہ سب آپ کی اور اپنے بچے کی اچھی صحت کے لیے کر رہے ہیں، تو میں کیا ہاں منع کر رہی ہوں؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتی۔ بہت بار میرا مختلف چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، کبھی گول گپے تو کبھی آئس کریم کی یونیک ہوتی، لیکن آپ کے غصے سے ڈرتے ہوئے اپنی ہر خواہش کو دل میں دبا جاتی ہوں، کبھی اظہار نہیں کرتی۔ کیا میں ایک انسان نہیں؟ میری اپنی کوئی زندگی نہیں، یا صرف آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کی ہونے والی ماں بس ایک کٹپتلی ہوں جو بس آپ کے اشاروں میں چلتی رہوں؟ بات کرتے کرتے آخر میں ابریش کا لہجہ بھر گیا اور غصے سے رخ موڑتے بیٹ سے اٹھنے لگی، جب زارب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سیدھا اس کی کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ اپنے لہجے پر غور کریں، زارب نے اس کی اونچی آواز کا اسے احساس کروایا۔ پہلے آپ اپنے رویے پر غور کریں۔ ابریش نے بھی بدلے میں دوبدو جتایا۔ ہم نے کبھی منع نہیں کیا آپ کو کسی چیز سے، اور نہ ہی یہ بولا ہے کہ اپنی خواہش کو دل میں دبائیں، لیکن کبھی نرم رویے بھی تو اختیار نہیں کیا، کبھی دوستانہ لہجے میں اپناتے ہوئے ایسے احساس نہیں دلایا کہ اپنے دل کی بات کھل کے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک اور شکوہ۔ زارب نے چند پل کے لیے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسے سینے سے لگاتے نرمی سے پیٹ سنبھالنے لگا۔ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات آپ کو بری لگی یا پھر آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ آپ کی ذات اور آپ کی بات ہمارے لیے اہم نہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کو خود سے مانوس کریں، لیکن شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بہت ہارش ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس سے آپ ہرٹ ہوتی ہیں ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے لیے اہم نہیں یا پھر آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہماری نظر میں۔ اور آپ کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے کی پابندی بھی صرف اسی لیے لگائیں تاکہ آپ کو بچے کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آئندہ نہیں بولیں گے۔ زارب نے نرمی سے کہتے جیسے بات ختم کی، جس پر ابریش نے اپنا سر اٹھایا۔ اب آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ اپنے منہ سے اقرار کر چکی ہیں، آپ کا دل اکتا چکا ہے ان سب چیزوں سے، جبکہ آپ میں اور اپنے بچے میں ہماری سانسیں بسی ہوئی ہیں۔ آپ دونوں کی حفاظت اور تندرستی کا خیال رکھتے ہماری اولین ترجیح، لیکن یہ زندگی آپ کی ہے جسے آپ اپنی مرضی سے جینا پسند کریں گی نا؟ ہماری ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی کٹپتلی تو نہیں جب ہمارے اشاروں پر چلتی رہیں۔ سادہ لفظ میں بولے ابریش کے باتیں اسے لٹائی۔ سائیں بس اب ہم کو کوئی بیس نہیں کرنا چاہتے، تو بہتر یہی ہوگا آپ سو جائیں اور ہمیں بھی سونے دیں۔ بلکہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں سو جائیں، جو جی میں آتے ہیں وہ کریں، کم از کم بعد میں ہم پر یہ الزام تو نہیں آئے گا کہ ہم نے آپ کو کٹپتلی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے اپنے حساس سے آزاد کرتے زارب نے کروٹ بدلی، جبکہ اس کی باتوں کو سنتے ابریش کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے غصے سے کی چوڑی پشت کو دھورا، اور پھر جب کافی دیر گزرنے کے بعد زارب نے کوئی حرکت نہیں کی تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ابریش نے زبردستی اس کو اپنی طرف کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ابریش کی حرکت پر دبے دبے غصے سے چلایا، جس پر وہ چند لمحے کے لیے سہمی، لیکن پھر اس کی باتوں کو یاد کرتے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہر وقت صرف غصہ ناک پر سجائے رکھتے ہیں، میری بات کو سمجھنے کے بجائے اس سے اپنی مطلبی بات نکالتے ساس کی طرح تانے مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابریش، زارب نے تنبیہ نگاہ سے دیکھا۔ کیا ابریش؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، منہ پھلانے میں تو آپ نے 5 سال کے معصوم بچے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے روٹھ جاتے ہیں جیسے کسی نے آپ کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر خود پینی شروع کر دی ہو۔ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ اس کا مطلب کچھ اور ہی نکال لیتے ہیں۔ زارب کے غصے کو نظر انداز کرتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ زارب نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے
اسے خود پر جھکایا اور اس کے ہونٹوں پر فقط لگاتے انہیں اپنے تیز دانتوں سے زرد بنایا، جبکہ اس کی بےرحمانہ گرفت سے سکھ اٹھی۔ نیلے سمندر سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اسے محسوس کرتے ہوئے نرمی سے پیچھے ہوا اور اس کے نچلی ہونٹ پر آئے کٹ کو دیکھتے اسے نرمی سے سلہاتے ہوئے لبوں سے چھوا۔ اب کی زبان کوئی زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ اسے اپنی سانسوں کے قریب کرتے مسکراتے ہی سوال کیا۔ برش نے نیم پلکیں اٹھا کر شکوے بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ بند کر دیں، آپ کو تو میں ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی۔ میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ ہر بات میں 100 کیڑے نکالتے ہیں۔ بہت برے ہیں آپ، ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، چھوڑیں مجھے۔ نیم لہجے میں بولتے اس کی حسارت نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جب اس نے اپنی گریف مضبوط کرتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ آپ ہمیشہ مجبور کرتی ہیں ہمیں، ورنہ ہم تو ہمیشہ محبت ہی لوٹائی ہے آپ پر، اور ہمارے کس عمل سے آپ کو ایسا لگا کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے؟ اس کی ستون ناک سے اپنی تھیکی ناک سلاتے ہوئے لو دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں؟ اپنی چھوٹی سی رونی کی وجہ سے سر ہوتی ناک چڑھا کر بولی، جس میں لونگ ظارف کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ سنانا چاہیں گی ہمیں آپ کی کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ یکدم ہی اس کا لہجہ گبرو اور جذبات سے باری ہونے لگا۔ ابرش نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ان میں نظر آتے جذبات کو دیکھ کر نفی میں سر ہلانا چاہا۔ جب ظارف نے نرمی سے جھکتے اس کی ناک میں پینی نوز پن پر لب رکھے، یہ آپ کی یہ نوز پن یہاں آ کر ہمیشہ ہماری نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ آپ کی یہ گہری نیلی سمندر جیسی آنکھیں جن کی گہرائی میں ہم نے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ باری باری نرمی سے چھوتے سے اس مکانے پر مجبور۔ ابرش نے بے مشکل تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کی شرٹ پر پکڑ مضبوط کی۔ آپ کی یہ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ جنہیں دیکھ کر ہمارے اندر ایک تشخیص سی جاگ جاتی ہے، جس کا جام ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آب حیات۔ اس سے تکیے پر منتقل کرتے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ اس کی گبرو سرگوشیوں پر ابرش کا معصوم چہرہ سر ہو کر تپ اٹھا، البتہ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ آپ کی شوخ چنچل ادائیں اور معصوم باتیں جن پر ہماری زندگی کے سب رنگ بسے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے پل کے لیے رکا۔ ابرش نے اس کی خاموش ہوتے جھکی پلکیں اٹھائی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا میچنگ کرنے کا انداز جس نے ہمیں آپ کا دیوانہ بنایا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، اور وہ جو اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نائتی شرارت کو دیکھ کر پل میں لگے اس کی ساری بات سمجھنے۔ جہاں وہ اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوئی تھی، وہیں اپنا مذاق بنا جانے پر غصے سے گدا، جسے دیکھتے کمرے میں ظارف شاہ کا زندگی سے بھرپور کہہ گونجا، سائیں۔ ابرش نے اس کے سینے پر 2 ہاتھ جڑا کے اس کے ناک کو دانتوں تلے دبایا۔ کیا ہوا سائیں کی جان؟ ظارف اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے مسکرا کر شرارت سے گویا ہوا، جس پر چند پل کے لیے ابرش نے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ میری سمجھ سے پرے ہیں، ہار مان کر سر تکیے پر دوبارہ گرایا، جسے دیکھتے وہ مکمل اس پر گنی سائی کی طرح چھایا۔ اچھا، لیکن شام سے میں تو کوئی کہہ رہا تھا ہمیں ہینڈل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ تو میرے سے ہی بول رہی تھی تاشے کے سامنے نمبر بنانے کے لیے۔ ابرش نے منہ بناتے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنا شروع کیا، ورنہ مجھ سے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہینڈل نہیں ہوتے، آپ کہاں سے ہوں گے جو مجھ سے بھی اتنے بڑے ہیں؟ بڑی عمر کا تانا دے رہے ہیں ہمیں؟ ابرش کی بات پر ظارف نے مصنوعی گوری سے سوال کیا۔ نہ سائیں، میری یہ مجال، یہ کام تو صرف آپ پہ ہی جچتے ہیں، سیریس انداز میں بولتے شرارت سے لب دبائے۔ ٹھہریں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم پر کیا جچتا ہے اور کیا نہیں، مصنوعی غصے سے کہتے شریر پن سے اس کی نازک گردن میں دان گاڑے، جبکہ اس کی کچھ خسمگانے گدگدی لمس پر کمرے میں ابرش کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی۔ دیکھیں رحمان، تاشے ہمارے لیے بالکل ابیے کی طرح ہے، اور ہم کبھی بھی ان کے لیے کوئی غلط انتخاب نہیں کریں گے۔ پھر بھی آپ ان کے بھائی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ ان کے لیے آپ اچھا کیا برا آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے آخری فیصلہ تو آپ کا ہی کریں گے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن شیرخان وہ کی تہذیب کا شکار ہوا، ان کی فکر نہ کریں، آپ جیسے چاہیں ہم ان کی گارنٹی کے لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نہ صرف ہمارے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، بلکہ یہی سمجھ لیں کہ وہ ظارف شاہ کی پرچھائی ہے، ہمارا عکس۔ ایک پل کے لیے ہم خود پر تو شک کر سکتے ہیں، لیکن ان پر نہیں۔ شہیر کے نام پر عوام رحمان کو شک و شباب کا شکار ہوتا دیکھ وہ ایک مان سے بولے تھے، جس پر کمرے میں موجود ان دونوں کے علاوہ حیدر شاہ اور زمان شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ رحمان بیٹے، ظارف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہیر خان ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں، اس گھر میں ان کی حیثیت ایک فرد کی جیسی ہے، نہ کہ ملازم کی، اس لیے یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دیجیے کہ ہم تاشے بیٹے کو ایک ملازم کے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ شہیر خان کے والد جدی پشتی زمیندار اور رئیس ہیں، ظارف شاہ کی حفاظت کے لیے مامور ہونا ان کی کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ہمارا سعید گھرانہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیر و مرید مرشد مانتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عقیدت کا رشتہ ہے جو پٹری در پٹری چلا آ رہا ہے۔ ریاسانت سے بولتے حیدر شاہ نے اس کے دل و دماغ میں آئے تمام خدشات دور کرنے چاہے، جس پر نظر اٹھا کر رحمان نے ان کے بوڑھے خوبصورت وجیح چہرے کی طرف دیکھا۔
جو اس کی حیرت کو باندھتے ہوئے نرمی سے مسکرائے تھے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی فیصلہ تاشی کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ پہلے میں اس سے بات کر لوں، بعد میں کوئی حتمی جواب دوں گا۔ ان سب کے پیار پر اصرار کو دیکھتے ہوئے اس بار نرمی سے مسکرا کر گویا ہوا، جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہلے ان سے پوچھ لیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ زارب صوفے کے پاس سے ٹیک لگا کر نرمی سے بیٹھتا گویا ہوا، جبکہ گھنی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رخسان تھی، جسے دیکھتے حیدر شاہ سمیت ارزمان شاہ بھی مطمئن ہوتے مسکرائے تھے۔ جس دن موسیٰ شاہ اور تاشی کے درمیان اصل رشتے کے نوید کے بارے میں زارب نے خان کو بتایا، اس کی بات پر خان کا بری طرح حیرت سے جھکنا اور پھر یکدم ہی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جانا زارب نے اچھی طریقے سے نوٹ کیا تھا، لیکن قبل از وقت کچھ بھی ایسا سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ تاشی اور رمان کے حویلی آنے کے بعد شہیر خان کا حویلی کے اندر جانے سے کترانا، تاشی کا شہیر خان کی طرف جگاؤ اور شہیر خان کا بچاؤ اس کی زیر نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں تھا، جو اب اسے بہت کچھ کو سوچنے میں مجبور کر رہا تھا، لیکن یہ کہیں اس کی غلط فہمی نہ ہو اس لیے کچھ بھی بولنے سے پرہیز کیا تھا۔ اس کے شک پر مہر اس رات لگی جب ایمرجنسی میں ایک میٹنگ کے لیے اسے رات شہر کے لیے نکلنا پڑا اور خود تیار ہونے کے ساتھ فون پر خان کو گاڑی تیار کرنے اور اس سے کچھ اہم چیزوں کے بارے ہدایت دے رہا تھا، اور پھر یکدم اسے تاشی کا خان کو پکارنا صرف شہیر خان کو ہی نہیں بلکہ زارب شاہ کو بھی چمکانے پر مجبور کر گیا، کیونکہ اس کے لہجے میں جس قدر اپنیت محبت جھلک رہی تھی وہ اس کے اندر کی جذبات کی مکمل عکاسی کر رہی تھی، اور آخر کیل شیر خان کے خود کلامی میں کیے گئے اظہار نے ٹھوکی تھی، جسے سن کر شہیر خان کے لیے اس کے اعتماد اور مان میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں کی محبت کوئی نکاح کی پاکیزہ رشتے میں ضرور باندھے گا، کیونکہ اسے اتنا تو یقین تھا شہیر خان خود کبھی بھی کسی سے بھی سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا، اس لیے شہیر کی محبت کو ایک تحفے کے طور پر اس کی جولی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے رومان کی حویلی واپس آتے ہی زارب شاہ نے پہلی فرصت میں حیدر شاہ ارزمان شاہ کو اعتماد میں لیتے اس سے ان دونوں کی رشتے کی بات کی تھی، اور اس طرف سے مثبت جواب ملنے پر مطمئن ہوتے نرمی سے مسکرائے، کیونکہ تاشی کی رضامندی تو پہلے سے واقف تھا، بات تو صرف رومان کی تھی جسے اس رشتے کے لیے قائل کرنے کے میں وہ کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ سیم آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بیا جو رات کو کھانے کے بعد واسم کے لیے اس کی کافی لے کر گئی تھی، اسے چپ چاپ خاموشی سے آفس سے کام کرتے دیکھ ٹرے ٹیبل پر رکھتے نرمی سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ تو نوٹ کر رہی تھی پچھلے 1-2 دنوں سے واسم نے اسے خود سے مخاطب کرنا بالکل چھوڑ چکا تھا، اب نہ اسے کھانے پینے کے لیے کوئی ہدایت دیتا تھا اور نہ ہی ڈاکٹر نے جو وٹامنز اور ٹیبلٹس دی تھی وہ روٹین سے لے رہی تھی یا نہیں چیک کرتا تھا، بس جامد خاموشی کا خول چڑھائے اپنے کام سے کام رکھتے، خود سے مخاطب کرتی تو ہاں ہوں میں جواب دے دیتا، ورنہ اب تو اس کی طرف پیار تو دور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا۔ ابھی کے سوال پر لیپ ٹاپ پہ تیزی سے چلتے واسم کے ہاتھ کچھ پل کے لیے تھمے، لیکن پھر بنا جواب دیے دوبارہ اپنا کام شروع کر چکا تھا، جبکہ مسلسل خود اگنور کرنے کی جانب بیا کو اب غصے آنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا، جس پر واسم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، البتہ لبوں سے کچھ کہنے سے گریز ہی کیا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ جبکہ اس کے بنا کچھ خاموش رہنے پر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی، ایک بار پھر پیار سے بولی، اب یہ مجھے کام ہے سر۔ اس بار لہجے میں 2 حرفی جواب آیا، آپ کا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے سر دروے ابیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا، جبیں سے بمشکل پلکوں کے جھپکتے اس نے بینے سے روکا، البتہ واسم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے دوبارہ لیپ ٹاپ آن کیا، جسے ابیا نے واسم کے ساتھ ایسے گرا جیسے وہ کوئی جان چیز نہیں بلکہ اس کی سوتن ہو، پھر دوبارہ جھٹکتے بند کرتے اس سے پہلے کہ واسم غصے سے اسے کچھ کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کی گود میں آ بیٹھتے، اس کی گھنی مونچھوں کے طرح سرخ و سفید دبوں پر جھکی اور اسے نرمی سے چھوتے ہوئے اپنی منانے کی کوشش کرنے لگی، جسے چاہ کر بھی وہ جھٹک نہیں سکا، البتہ اسے کوئی رسپانس بھی نہیں دیا کہ جس سے اس کو حوصلہ افزائی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی نرمی سے پیچھے ہوتی اس کی پیشانی ٹکائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جن میں سرخ ڈوریاں تیر رہی تھی، جو غصے کے تھے یا تھکاوٹ کے وہ کچھ خاص اندازہ نہیں لگا پائی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا جو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو بتائیں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یوں خاموشی اختیار کر انتظار نہ دیں۔ مجھے اب آپ کے پیار کی عادت ہو گئی ہے، جب تک آپ مجھے اپنے سینے سے لگا کر نہیں سوتے مجھے نیند نہیں آتی، جب تک آپ کے منہ سے محبت بھرے بول یا ڈانٹ نہ سن لوں اپنے سلگتے تڑپتے دل کو چین نہیں آتا۔ آپ کی فکر، آپ کا غصہ، مجھ پر اپنا حق جتانا، آپ کا لمس جس کے لیے پچھلے 2 دنوں سے میری روح تڑپ رہی ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے ڈانٹ لیں، لیکن یوں خاموشی اور بے تعلقی کا اختیار کر کے نہ پڑیں، مجھ سے بات کریں سیم، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی یہ بے روحی برداشت کرتے کرتے میری سانسیں بند نہ ہو جائیں۔ بات کرتے کرتے ابیا کی آنکھوں سے گرم سیاہ بہنا شروع ہو جائے، جو کہ واسم شاہ کے چہرے پر گرتے اسے بھگانے کا کام کر رہا تھا۔
जिसे महसूस करने के बावजूद भी वासिम के तासरात में कोई फ़र्क नहीं आया और अब भी इसे खामोश नज़र से देख रहा था। और इससे पहले कि उसके रोने से इरिटेट होते खामोश करवाने के लिए लब खोलता, इसका फ़ोन रिंग हुआ, जिस पर इसे PA का नंबर ब्लिंक कर रहा था। जिसे एक नज़र देखने के बाद इसने अपनी गोद में बैठी अबिया को उठाते हुए नरमी से इसे बेड पर डाला था। अब मुझे बहुत ज़रूरी कॉल अटेंड करनी है, तुम सो जाओ। स्पॉट लेजे में बोलता हुआ कॉल अटेंड करता स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। जब दूसरी तरफ बिया जो इसे खुद को यूं गोद में उठाने पर समझ रही थी कि वासिम मान गया, लबों में मुस्कुराहट जाए प्यार भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। इसके यूं स्पॉट अंदाज में बोलने और छोड़ जाने पर आंखों में आंसू भरकर इसकी चौड़ी पश को देखने लगी, जो पता नहीं क्यों इससे रूठ गया था कि जिसकी बेरुखी इसे चाहकर भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शेरहान, हमें पार्टी ऑफिस छोड़ने के बाद आप खुद ताशा को यूनिट से पैक करते हवेली छोड़ाएंगे। जिस पर चूंकि खान अपना रुख मोड़ते ज़ारा की तरह देखा, जो दबा पर सिगरेट दबाए इसकी गहरी कश लेते अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने में मसरूफ था। ये लोग इस वक्त एक अहम मीटिंग में अटेंड करने के बाद IPP पार्टी के इजलास में जा रहे थे, जो अपनी पार्टी की कारकर्दगी को देखते सिर्फ चंद ज़रूरी मुल्की अमूर को डिस्कस करने के लिए इस पार्टी के सदर चौधरी वजाहत हुसैन के पार्टी के ऑफिस में तलब किया गया था, जिसमें पार्टी के बाकी मेंबरान के साथ ज़ारब शाह को भी शामिल होने की दावत दी गई थी। लेकिन साईं, आपको यूं अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जल्दबाजी में हड़बड़ाते खान ने बहुत ही कुचकाना बात की थी। ज़ारब ने नजरें उठाकर इसके चेहरे को देख रखा। क्यों शेरहान, हम कोई छोटा बच्चे हैं जो खुद से अपना ख्याल नहीं रख सकते? जिस पर वो कुछ शर्मिंदा हुआ। नहीं साईं, मेरा मतलब था कि आप मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भी ताशा बीबी को तो इनका ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप देता है ना। इस बार कुछ ठहरे हुए लहजे में संभल कर गोया हुआ, जिसे ताशे को इनके ड्राइवर अलीम बाबा पर पिकिंग एंड ड्रॉप देते हैं, लेकिन आज इनकी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए हमने इन्हें छुट्टी दे दी। और आप जानते हैं, घर की औरतों के मामले में हम किसी के भी नए बंदे पर ज़्यादा एतबार नहीं करते, इसलिए आपको बोला। और रही बात हमारी ज़रूरत की, तो जब पड़ेगी तो हम खुद ही देख लेंगे। इसे तफसीली जवाब देने के बाद दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जिसके बाद खान की हिम्मत नहीं हुई इससे दोबारा कोई सवाल करे। वैसे हमने सोचा है बहुत जल्द हम ताशे का निकाह करवा कर इससे रुखसत करा देंगे, जिसके लिए हमने लड़का भी पसंद कर लिया है, ताकि रमान भी अपनी फ़र्ज से जल्द सबदोश हो जाए। रास्ते यूं ही खामोशी से कट रहा था जब एक बार फिर गाड़ी में ज़ारब शाह की गबरू आवाज़ गूंजी, जिसने शेरहान की सांसों को थमने पर मजबूर कर दिया। इससे ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा इसके कानों में डल दिया हो, जबकि दिल के दर्द को जब्त करने के चक्कर में आंखों में लहू उतर आया। ज़ारब शाह ने मोबाइल से नजरें उठाकर सामने लगे शीशे में नजर आते इसकी अक्सर देखते, इसके तासरात जांचे थे, फिर इसके धुआं हुए चेहरे और लब दांतों तले दबाकर अबने वाली मुस्कुराहट को रोका। हान, हम आपसे बात कर रहे हैं। लड़के को संजीदा बनाते इसकी पश को देखते जरा रौब से बोले, जिस पर हड़बड़ाकर होश में आया था। जी जी साईं, इसका मतलब आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। ज़ारब ने रोब झाड़ते मस्ती में गोरी से नवाजा। हाँ नहीं हाँ, मेरा मतलब है बहुत अच्छा सोचा। ज़ारब को गुस्से में आता देख वो बुखलाहट का शिकार होता आजिज़ से बोला, ध्यान किधर है आपका? कहीं नहीं साईं, इधर ही है। आपको वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था, इसलिए लहजे को नॉर्मल करते बोला, होना भी चाहिए, वरना आप हमें जानते हैं। स्मार्ट लहजे में कहते दोबारा नजरें सेल फोन पर जमाई। जी बेहतर, आजिज़ से कहते नजरें बाहर के नज़ारा पर टिकाई, जबकि इसकी पश को देखते हुए वो गहराई से मुस्कुराया था। अर्जमान शाह ने तकरीबन सारी कबर्ड के साथ साथ पूरा कमरा छान मारा, लेकिन इन्हें अपनी मतलूबा फाइल मिल ही नहीं रही थी। रुबाब जो बेड पर बैठी कब से इन्हें फिलावा फिलाते देख रही थी, उकताकर बोल उठी, करी क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताएं, हो सकता है मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं। मेरी एक फ़ाइल थी ब्लू कलर की, वो नहीं मिली। वासिम ने चंद दिन पहले मुझे दी थी नजरसानी के लिए, और आज इस कंपनी की वो फाइल है। दोपहर में वासिम की इनके साथ मीटिंग है, इनका फ़ोन आया किसी के हाथ से ऑफिस पर जाएं, लेकिन अब फाइल नहीं मिल रही। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है वो मैंने पढ़ने के बाद स्टडी टेबल पर ही रखी थी, बाकी फाइल्स के साथ, और अब वहाँ कुछ भी नहीं। वो फाइल के इतना ढूंढने के बावजूद ना मिलने पर चिलचिलाहट का शिकार होते रबाब से भी गुस्सा होकर बोले, मैंने तो नहीं देखी। हालांकि कमरे की सफाई तो मैं अपनी निगरानी में ही करवाती हूँ। अब हो सकता है हस्बैंड को पता हो, क्योंकि मुझसे पहले आपकी चीज़ें वही देखती थी। बहुत सालों बाद इन्होंने अर्जमान के गुस्से को फेस किया, इसलिए पहले चंद लम्हों के लिए वो सहम गई, लेकिन फिर खुद को संभालते नरमी से गोए हुए, राहिला राहिला। अरबाब की बात सुनने के बाद इन्होंने फ़ौरन मुलाजमा को आवाज़ दी, जो हर वक्त बाबा के साथ रहती थी, जबकि इनकी गुस्से भरी आवाज़ को सुनते अपने दुपट्टे को संभालती। और राहिला फ़ौरन जिन की तरह हाजिर, जी साईं। अपनी छोटी मालकों को बुलाकर लेके आए फ़ौरन, जी साईं। वो फ़ौरन इनके हुक्म की तकमील करने के लिए भागी थी, और चंद लम्हों बाद अज़मी राहिला के साथ इनके दोनों के रूबरू खड़ी थी। मेरी एक फ़ाइल थी ब्लू कलर की, जो मैंने अपनी स्टडी टेबल पर रखी थी। देखी है आपने? अज़मी के सवाल देखने पर स्पार्ट लहजे में गोया हुआ। ब्लू कलर जिस पर वाइट कोट की चिट लगी थी। अज़मी ने याद करते हुए इससे तस्दीक चाही। जी, अजरत ने बोला, वो फाइल तो साईं मैंने कमरे की सफाई करते हुए आपके टेबल के से उठाकर आपके बेड
के साइड वाले ड्रॉर में रखी थी और साथ ही आगे बढ़कर वो फाइल निकाल कर लाते इनके हाथ में थमाई थी। अर्जुमान शाह ने फाइल खोल कर देखते एक नज़र इनके चेहरे की तरफ देखा और फिर बंद करके दोबारा इससे मुखातिब हुए। आपको मेरी चीज़ें आगे पीछे करने से पहले कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था, या फिर बता ही देती। कम से कम मुझे इसे ढूंढते हुए इतना ख्वार तो न होना पड़ता। वो साईं मुझे याद नहीं रहा। इनके गुस्से से बोलने पर आंखों में उतरते आंसू को पीते हुए नीम लहजे में गोई हुई, जिस पर इन्हें अपने लहजे का एहसास हुआ। लेकिन इससे पहले वो इन्हें अपने रवैये के लिए माजरत करते, वो अपने मुंह पर हाथ रखते तेज कदम से वहां से निकलती चली गई। और ज़मान शाह ने इनकी पश को देखते अपने रवैये पर अफसोस के रबाब की तरफ देखा, जिनकी आंखों से खुद आंसू बहने को बेताब थे। रबाब वो इन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े थे, जब वो इन्हें हाथ के इशारे से रोकती अफसोस भरी नजरों से देखती कमरे से निकलती गई। जबकि वो पीछे गिरा सांस खींचकर हाथ में पकड़ी फाइल को बेड पर फेंकते हुए इन दोनों के रवैये के बारे में सोचने लगे, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल इनसे बोलचाल बंद कर रखी थी। और आज अगर इन्हें खुद से मुखातब किया तो अपने गुस्से के चलते वो इन्हें एक बार फिर खफा कर बैठे थे। यूनी से छुट्टी पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मस्ती मुस्कुराती गेट तक आई थी। सबसे मिलने खुदाफिज बोलने के बाद इसने नज़र अपनी गाड़ी की तरफ उठाई, जो एक बार उठाने के बाद जुगाना भूल गई। जहाँ वो मुसहर कर देने वाली पर्सनैलिटी के साथ शहीर खान गाड़ी से टेक लगाए खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। एक ब्लैक पेंट कोट में मबलूस आंखों ब्लैक ही ग्लासेस लगाए ताशा की धड़कनों को बुरी तरह मुंतशिर कर गया, और वह मोहब्बत निगाहों से इसके वजी चेहरे को देखते आस पास होश फुलाई गई, जिससे आदत के मुताबिक अब भी वो अपना चेहरा थोड़ा झुका कर रखा था। सबके दूसरी तरफ खान जो ज़ारब शाह की बातों को याद करते हुए गहरी सोच में गुम था, अपने चेहरे पर किसी की निगाहों का टच महसूस करते चेहरा उठाकर सामने देखने लगा, जहाँ ताशे तिनकी बांधे ही मोहब्बत पाश नजर से देख रही थी। सूरज की किरणों में चमकती इसकी सुनहरी रंगा शहीर खान की नजरें बेहतियार होती इसके चेहरे के मासूम नगोश में उलझने लगी, जिन्हें महसूस करते इसका चेहरा खुद बहुत ही सुर्खिल होने लगा। और अब मुश्किल ही अपनी नजरों का जाविया बदलती लबों पर आई शर्मीली मुस्कुराहट को छिपाने के लिए चेहरा झुका गई। इसके चेहरे पर फैले सुनहरी रंगों को देख जहां वह मोहब्बत हुआ, वही मुस्कुराकर सर झटकने पर कुछ होश में आया। एकदम इसके कानों में ज़ारब शाह के अल्फाज गूंजे, हमने ताशा के लिए लड़का पसंद कर लिया है। घर की औरतों में मामले हम किसी से भी नए बंदे पर ज़्यादा एतबार नहीं करते। और वह क्या कह रहे थे, खुद पर किए गए ज़ारब शाह के एतमाद को ठेस पहुंचाते, इनके घर की इज्जत पर निगाह नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकते। अपने साईं के एतबार को कभी नहीं तोड़ सकता, चाहे इसको बचाने के लिए खुद ही क्यों ना टूट जाए। इसने फौरन नजरों का जावी बदला, बेहतियात दिल के साथी से डबते खामोशी से पीछे होते ताशा की गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, जबकि इसकी एक पल में बदलते तासरात को देखते हुए ताशा को एक बार फिर अफसोस नहीं गिरा। वो नफी में से रहलाते हुए धीमे कदम इसके करीब आई, जो स्पाट चेहरे के साथ इससे मुकम्मल बेगानगी बढ़ते हुए इसकी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर खड़ा था। जब ताशा बिना कुछ कहे ही वो दरवाज़ा बंद करते इसके थोड़ा और करीब हुए, जिस पर शहीर खान ने महसूस कलन की खुशबू इसकी सांसों में सवाई। ताशे के लब खुद बहुत मुस्कुराहट में डिले, जबकि इसकी हरकत पर शहीर खान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आपने गाड़ी का दरवाज़ा क्यों बंद? क्योंकि मैं आपके साथ पीछे नहीं बल्कि आगे फ्रंट सीट पर बैठना पसंद करूंगी। खान की बात मुकम्मल होने से पहले मुस्कुराती बोली, दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर बरजमा भी हो गई। जब वह हैरतज़दा सा अभी भी अपनी जगह पर स्टिल खड़ा था। क्या हुआ शेर, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ताशा ने ऐसे ही एक जगह पर स्टिल जमा देख नरमी से सवाल किया। और ताशा बीबी, एक मिनट, ताशा बीबी नहीं, सिर्फ ताशे। मैंने आपको पहले भी बोला था। ताशा ने ऐसे एक बार फिर दरमियान में टोकते इसकी तस्दीक की। वो मैंने भी बदले में आपसे कुछ कहा था। आप मेरे सरदार सां के खानदान से हैं, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम। आपको नाम से बुलाकर गुस्ताखी के मुस्तहिक नहीं हो सकता। लेकिन प्लीज़ ताशा बीबी, मैं बहस नहीं करना चाहता और आप प्लीज़ आगे से उतर के पीछे आ जाएं। यूँ आपका मेरे बराबर बैठना मुनासिब नहीं लगता। ताशा ने कुछ कहने जब खान ने इसकी बात दरमियान में काटते से पीछे बैठने का बोला था। मैं पहली बार तो नहीं बैठ रही आपके बराबर। ताशा ने इससे पिछली बार याद दिलानी चाहिए जब इसने ज़बरदस्ती अपने साथ बैठाया था, जिस पर पहले वो चुनका इसे यकदम ही ताशा के साथ अपनी वो मुलाकात याद आई जब इसने ताशा की हेल्प की थी। तब में और अब में बहुत फ़र्क है। क्यों, क्या फ़र्क है तब में और अब में? मैं तो अभी भी वही ताशा हूँ। पता नहीं क्यों आप यूं ही मेरे साथ ऐसा भी है। ताशा बीबी प्लीज़। शहीर खान ने इसकी बात से आजिज़ करके आकर इल्तिजा की थी, क्योंकि वह पहले ही दिल व दिमाग की जंग में जहजलाहट का शिकार था। मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहता था। क्या मुनासिब लगता है क्या नहीं, मैं अहम अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी आप कोई ड्राइवर नहीं जो मैं पीछे बैठ जाऊँ। ताशा ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते अपनी ही कही। लेकिन फिर भी शहीर खान, आप आ रहे हैं या फिर मैं कोई और सवारी देख लूँ? इस बात को हम ना मानते देख, इस बार ज़रा साथी से बोली, जिस पर शहीर ने अपने लब बीचे और फिर खामोशी से दूसरी तरफ आकर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की थी।
شہر مجھے بھوک لگی ہے۔ راستہ یوں ہی خاموشی سے کٹ رہا تھا جب تاشا نے ایک بار پھر مخاطب کیا، کیونکہ خان کی یہ مسئلہ خاموشی سے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جس پر کچھ چونک کر خان نے اس کی طرف دیکھا۔ بس جی بس، تھوڑی دیر ہم حویلی پہنچ جائیں گے۔ شہیر خان میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے آپ بہلا رہے ہیں۔ یونی سے حویلی کا سفر تقریباً 2 گھنٹوں پر محیط ہے، جبکہ ابھی تو صرف 15 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نے تقریباً صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں۔ اس نے معصوم شکل بناتے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے صبح ناشتے سب کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن یہاں بات صرف شہیر خان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنی تھی، جس کا موقع اس سے بڑی دیر بعد ملا تھا، اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا چاہتی تھی، اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن اس کا یوں خود کو نظر انداز کرنا اس سے کتنا برا لگا۔ لیکن اس سے پہلے اس کی بیگانگی کی دیوار کو اگر گرانا ضروری تھا، جسے شہیر خان کی بلا وجہ ہی دونوں کے درمیان حائل کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی طبیعت خرابی کا سنتے پریشان ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ساری باتوں کو پش پش ڈالتے فکر مندی سے گویا ہوا، جس پر وہ کچھ ہڑبڑائی تھی۔ نہیں نہیں، بس بھوک ہی لگی ہے، کچھ کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آر یو شیور؟ جی جی۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر تاشا نے فوراً سر ہلایا تھا۔ تبھی شہیر خان نے گاڑی ایک بیکری کے سامنے روک لی اور اس سے ویٹ کرنے کا بولتا گاڑی سے اتر کر تیز قدموں سے اس کے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی چوڑی پرس کو دیکھتے ہوئے اسے خود کے لیے پریشان ہوتا دیکھ تاشا کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ آئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اسے باہر آتا دکھائی دیا، جسے دیکھتے وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ شہیر خان نے گاڑی میں بیٹھتے مختلف شاپر اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے، جن میں مختلف کھانے کی چیزیں موجود تھیں، چپس، برگر، پیٹریز، کپس، کیک، کولڈ ڈرنکس اور ساتھ میں چاکلیٹس بھی تھی۔ جبکہ اتنی ساری چیزوں کو دیکھتے تاشا نے اپنے سرمئی نینے بڑے کر کے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے، بس اسی لیے، نرمی سے کہتے ہوئے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ اس کے جواب پر مسکراتے ہوئے تاشا نے برگر کی ایک بائٹ لی تھی، جبکہ باقی سب چیزیں وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ چکی تھی۔ آپ نہیں لیں گے؟ خان کو خاموشی سے ڈرائیو کرتے دیکھ اس نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا نہیں، جس کا اس نے بنا اس کی طرف دیکھے ایک حرفی جواب دیا، لیکن مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں اور ایسے اچھا بھی تو نہیں لگتا، یہ لیں۔ تاشا نے ہاتھ میں پکڑا برگر، جس کی اس نے ایک بائٹ لی تھی، دوسری طرف سے خان کے لبوں کے قریب کیا۔ خان نے خاموش نظر سے پہلے برگر اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پلیز؟ اس کے چہرے پر نظر آتی معصومیت کو دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بائٹ لے لی، جس سے ایک حسین مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احتجاج کیا۔ اور لیں نہیں، بس آپ کھائیں، نرمی سے کہتے توجہ گاڑی پر ڈرائیونگ پر مرکوز کی، ورنہ پہلو میں بیٹھے وجود کی مہکتی خوشبو اور معصوم باتوں سے سینے میں دھڑکتا دل بے قابو ہو جا رہا تھا۔ بلیک گلاسز کے پیچھے چھپے شربتی نینے محبوب کے دیدار کی مزید پیاسے۔ تاشا نے مسکراتے ہوئے اس کے وجہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر برگر کی طرف۔ یہاں سے ابھی شہیر نے بائٹ لیا تھا، پھر بہت محبت سے وہاں اپنے ہونٹ رکھتے بائٹ لیا۔ جو پیری میں لاپرواہ بنے بیٹھے شہیر خان کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکا، جبکہ اس کی حرکت کا شہیر خان کا دل ایک بار زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط کرتے کار کی سپیڈ اور تیز کی تھی، جس پر وہ کچھ سمیں شہیر سیٹ بیلٹ بالنے یکدم ہی اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا، جیسے تاشا نے شدت سے محسوس کیا، جبکہ اس کے چہرے کی سختی کو دیکھتے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے دوبارہ مخاطب کرے۔ باقی کا راستہ ہمیشہ سے ہی کٹا تھا۔ گاڑی آ کر سیدھی پورچ میں رکی اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکلتا تاشا اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے روکا۔ شہیر نے اس کے لمس پر اپنے ہاتھ پر رکھ کے اس کو دیکھا۔ تاشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ میں کچھ کہتے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہیر نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں آپ سے کچھ کہنا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تاشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی شہیر خان سے اپنے دل کی بات کیسے کرے، لیکن وہ یہ موقع ہاتھ سے گرمانا بھی نہیں چاہتی تھی، البتہ اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ اس کا چہرہ سرخ، جبکہ آنکھیں شرم سے جھک چکی تھی۔ جی؟ تاشا کو خاموش ہوتے دیکھ خان نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ سے پلیز تاشا بی بی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابھی بات محبت کرتی، وہ غصے سے ٹوک گیا اور فوراً گاڑی سے نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ لیکن پہلے آپ میری بات تو سنیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے وہ دوبارہ بولی، جب شہیر نے اسے ہاتھ سے اشارے سے خاموش کروایا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے ضبط کو اور نہ آزمائیں۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہ دبے دبے غصے سے بولا، جس پر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ اچھی لڑکیوں کو یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی، اس لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں۔
दर्शक से कहते वो बिना इसकी तरफ देखे दोबारा गाड़ी में बैठता हवेली से निकलता चले गया। पीछे वो इसके लफ्ज़ों के वार में खोई खुद को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबता हुआ महसूस करने लगी, जबकि आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूट कर बहना शुरू कर गए थे और अपने मुंह पर हाथ रखकर लबों से निकलने वाली आवाज़ को दबाती नफ़ी में सर हिलाती अंदर की तरफ भागी थी। अस्सलाम वालेकुम। हवेली में सब लोग इस वक्त लाउंज में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जब ज़ेवरान और ज़रमीनी ने अंदर दाखिल होते बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया था। जहां इन दोनों कितने दिनों बाद अपने सामने दोनों के एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर घर वाले बड़े आसूदगी से मुस्कुराए थे, वहीं इतने दिनों बाद अपनी जान से प्यारी दोस्त और लाला को देखकर अब्र शबिया खुशी से चीख उठी थी और भाग कर ज़रमीनी को अपने गले से लगाया, जिस पर इसने भी मुस्कुराते हुए इन्हें अपने सीने में बीचा, जबकि इनकी हरकत पर तमाम घर वालों की जान हथेली पे आ गई थी। लड़कियों एहतियात से अम्मा साई की कड़क आवाज़ लाउंज में गूंजी थी। इसे सुनकर वो तीनों होश में आई थी और अपनी लापरवाही का एहसास होते ज़बान तारों तरह दबाई। सॉरी, बेहद मासूम अंदाज में बोलते अब्र शबिया ने इनकी तरफ देखा। कितनी दफ़ा हमने बताया है कि एहतियात से चला करो, ऐसी हालत में ज़्यादा उछल कूद आप लोगों के लिए ठीक नहीं, लेकिन आप लोग हैं सुनते ही नहीं। इनकी मासूमियत से इम्प्रेस हुए बगैर ही वो अब भी बरहमी से गोया हुई थी, क्योंकि वो एक बार ज़रमीनी की मिसकैरेज की सूरत जो नुकसान उठा चुके थे, इस चीज़ ने इन्हें मज़ीद मुहतात कर दिया और वक्तन अब्र शबिया को भी वो तेज़ चलने भागने से मना करती रहती थी। अच्छा सॉरी नादादा, दोबारा नहीं होगा। इन्होंने मासूम शक्ल बनाते माफ़ी मांगी, जिस पर मानी थी या नहीं, अलबत्ता हंगार ज़रूर पड़ा था। जबकि ज़ारब ने अब्रिश की मासूम शक्ल की तरफ नफ़ी में सर हिलाकर ये कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। अलबत्ता इसके बरक्स वासिम ने अबिया को सिर्फ सपाट नज़रों से देखा। अच्छा चुड़ैलो, सिर्फ अपने दोस्त से ही मिलना था क्या? माही से नहीं, मैं भी तो इसके साथ ही इतने दिनों बाद ही घर वापस आया हूँ। ज़िवरान ने माहौल में फैले तनाव को कम करने के लिए हल्की फुल्की लहजे में शिफा किया, जिस पर इन दोनों ने ही इसे जुबान चढ़ाई थी। बड़ी कोई बहादुरी काम करके आए हो, जो तुमसे भी मिले। वैसे भी हम लोग को आप से नाराज हैं। आपने हमारी दोस्त को इतना रुलाया और बाद में सबको बताए बगैर किडनैप भी करके ले गए। अब ये के बाद अब्रश ने भी अपनी नाराजगी का इजहार करते साफ इससे इनकार किया था। अरे किडनैप करके ही ले गया था, लेकिन इसके फवायद भी तो चेक करो। सिवरान ने ज़रमीनी के लबों पर सजी मुस्कुराहट की तरफ इशारा किया, जिस पर दोनों ने ही मुस्कुराते हुए इसे सलूट किया। इनकी हरकत पर यहाँ मुस्कुराते हुए ज़िवरान ने इन्हें सीने से लगाया, वहीं ज़रमीनी सिर्फ पड़ते शर्माई थी। इन दोनों से फारूक होकर बारी बारी सबसे मिले थे। नजमा बेगम तो इतने अरसे बाद अपनी बेटी को यूँ खुश और मुतमईन देख रब का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी, जबकि ज़रमीनी ज़ारब शाह के करीब आकर रुकी और वो अपनी जगह से खड़ा होते मुस्कुराया। खुशी है हमारी गुड़िया, इसे अपने साथ लगाते बहुत मोहब्बत से सवाल किया, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। आप कैसे हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, इसके सर पर हाथ रखते नरमी से जवाब देते हुए ज़रमीनी के पीछे होते ही ज़बरान ज़ारब से मिलने के लिए आगे बढ़ा, जब इसने हाथ के इशारे से गले लगाने से रोका। लाला। ज़बरान ने परेशान नज़रों से इसकी तरफ देखा। यार क्या हुआ? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। वासिम ने अचानक से उठता बारी हाथ का मुक्का इसके मुंह पर मारा, जिससे वहाँ मौजूद लड़कियों की चीखें गूंज उठी थी, जबकि बाकी घर के बड़ों समेत ज़ारब शाह सपाट नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। अरे लाला यार, मेरे इस मासूम हैंडसम चेहरे का क्या कसूर है? क्योंकि इसका नक्शा बिगाड़ने पर तुले हैं। वासिम को रुकता ना देख दोनों ने हाथों से थामकर इसे शिकंजे में जिगरता मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ मुझे जलील इंसान, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये एक ही सिपाही की पकड़ है, जिससे इंसान इसकी मर्जी के बिना निकल नहीं सकता, और मेरा अभी मजीद मार खाने का कोई मूड नहीं। वासिम को शिकंजे से निकलने की जुर्रत करते देखो अपनी पकड़ मजीद सख्त करते शरारती लहजे में बोला, जैसे तुम्हारे करतूत हैं, तुम्हें तो कोई चपरासी न रखे। पता नहीं आर्मी वालों ने कैसे सिलेक्ट कर लिया। इसकी बात पर जफर से बोले, साथ ही अपनी टांग का वार इसकी घुटने पर किया, जिस पर तड़प कर थोड़ा सा झुका, जबकि बाद के लम्हे लगातार वासिम शाह इसको कैद से आज़ाद होने में। बेटा तू जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जा, मेरे सामने बच्चा ही रहेगा। इसकी गद्दी पर दोनों हाथ जुड़ाते व जिताते हुए बोला। ज़िवरान शाह ने इसकी बात पर मुंह बनाया और साथ अपनी गर्दन सुनाने लगा, जबकि इसकी दुर्गत बनते देख अब्र शबिया समेत जो पहले ही से अचानक रौनमा होने वाली इफ्तार परेशान खड़ी थी, अब एक लगाकर हंसी थी, जिस पर ज़िवरान शाह ने इन तीनों को ही गुड़ा, जिसका असर लिए बिना इन्होंने मजीद दान निकाले। लाला यार, ज़िवरान ने दाई दी, जिस पर वासिम ने नरमी से मुस्कुराया और आगे बढ़ के इसे अपने सीने से लगाया। इस बार तो मैंने तुम्हारी काम धुलाई की है। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी वैसी हरकत अंजाम दी या फिर तुम्हारी वजह से जर की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसे प्यार करते हुए साथ वार्निंग भी दी थी,
जिसे इसने सर झुका कर कबूल किया। अलबत्ता इसकी बात पर ज़रमीन ने झुक कर वासिम की तरफ देखा और साथ ही फौरन आंखों में आंसू भी उतर आए, जिन्हें वो पलक झपकाकर छुपाने की कोशिश करने लगी, जो इसकी ज़ेरे निगाहों से महफूज न रह सकी। इधर आओ मेरे पास। इसे इशारे से अपने पास बुलाते अपनी असली स्मार्ट लहजे में गोया, जिसने ज़रमीनी की हैरत में मजीद इजाफा किया था। तुमसे ही कह रहा हूँ। इसे अपनी जबा स्टिल जमा देख इस बार थोड़ा दरौफ से बोला, जी। जिस पर वो फौरन इसके हुक्म की तामील करती धीमे कदमों से इसके करीब आकर रुकी थी। आइंदा ये तुमसे कोई बदतमीजी करे या कोई तकलीफ बन जाए तो सबसे पहले तो मुझे बताओगे, बाकी मैं खुद ही इसे देख लूंगा, ठीक है? नरमी से कहते तस्दीक करनी चाहिए, जबकि इसको खुद से इतना प्यार से बात करते देख अभी तक हैरान नजरों से इसकी वजी चेहरे की तरफ देख रही थी। गुड़िया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, साथ नरमी से मुस्कुराया। होश में आते वो नीम आंखों के साथ मुस्कुराकर सर हिला गई। खुश रहो। इसके सर पर हाथ रखते बड़े भाई का मान बख्शा, जिस पर बेसाता ही ज़रमीनी की आंखों से आंसू झलके थे। जिसे देखते वासिम ने नरमी से इसे अपने साथ निकाया, जबकि इसकी ग्लेशियर को पिघलता देख तमाम घर वाले आसूदगी से मुस्कुराए थे। अब ये ने चाहत भरी नजरों से अपने ड्रैगन को देखा, जिसने पता नहीं क्यों इससे नाराज होकर बातचीत बंद की हुई थी। क्या कर रहे लाला, ये मैडम तो पहले ही मेरे हाथ नहीं आती, अब आपका सपोर्ट पाते तो और शेर हो जाएगी। अपनी जिंदगी को रोते देख ज़ेवरान ने बर्दाश्त नहीं हुआ था, चाहे वो आंसू जिस वजह से आए, इसलिए इसका ध्यान बटाने के लिए बेचारगी से बोला, जिस पर वासिम समेत ज़रमीने नहीं पहले से घूरा, लेकिन फिर इसकी रोनी शुरू देखते ही दोनों केक लगाकर हंसते थे। ज़ारब लाला, देख रही है आपके होते हुए आपके भाई के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। इन दोनों को हंसता देख ज़रवान ने ज़ारब को भी दरमियान में घसीटा, जी नहीं, वो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो भी सिर्फ मेरे ही लाला है। ज़रवान को ज़बान चढ़ाते ज़ारब की तरफ देखती एक मान से बोली थी, जिस पर इसने मुस्कुराकर ज़रमीनी की तरफ देखते सर हिलाया। जब ज़ारब को मुस्कुराता देख ज़रवान फौरन आगे बढ़कर इसके सीने का हिस्सा बना। माफ़ कर दें अब भाई को, गलती होगी मुझसे जो आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसके नतीजे में भारी नुकसान भी उठा चुका हूँ। ज़ारब जो इसे खुद से दूर करने वाला था, इसकी बात पर रुक कर इसके चेहरे की तरफ देखे लगा। प्लीज़, ज़वरान ने नीम आंखों के साथ इल्तिजा की। और भला ज़ारब शाह जिसने हमेशा ज़वरान शोरा का भाई कम और अपने बच्चे की तरह ज़्यादा प्यार दिया था, इसे कैसे दुकार देता। इसने फौरन इसे नफ़ी में सर हिलाते इसे अपने सीने में भेजा था। ज़वरान शाह के लबों पर हुस्न मुस्कुराहट बिखर गई। जहाँ सब इसके प्यार को देखते खूबसूरत मुस्कुराए थे, वहीं हैदर शाह ने चमन के फूलों को हंसते मुस्कुराते देख अपने रब का शुक्र अदा किया और इन्हें हमेशा ऐसे ही होश देने की दुआ की। ताशे दरवाज़ा हल्का सनाक करते रोमान ताशे के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन फिर कमरे हारी देखते वापस जाने लगा। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुई, जिसे सोचते चेहरे को देखते वो परेशान होता, फौरन इसके करीब हुआ। क्यों हुआ गुड़िया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इसकी पेशानी को नाक चेहरे को नरमी से छूते फिक्रमंदी से गोया, जिस पर ताशे ने अपने सुरमई नैन उठाए थे, जिनमें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख दौड़ियां तैर रही थी। इधर आओ मेरे साथ। इसकी मुसलसल खामोशी पर वो उसे थाम कर बेड पर ले आया था। अब बता मुझे, क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी खामोश क्यों है? किसी ने कुछ कहा है? जिस पर इसने नफी में सर लाया। फिर तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों हुई है? तुम रोई हो ना? बताओ मुझे, किसी ने डांटा है मेरी गुड़िया को? रुमान के लहजे में इसके लिए फिक्र के साथ साथ अब हल्का गुस्सा भी झलकने लगा। नहीं भाई, मुझे किसी ने नहीं डांटा, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, मुझे सब प्यार करते हैं, बस आप पास नहीं थे ना तो आपकी याद आ रही थी, और साथ में मम्मा की भी, बस इसलिए थोड़ा। इसके गुस्से को देख वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती अपना सर इसके कंधे पर टिका गई। रुमान ने फौरन इसकी गर्द अपना हसारा बनाया। अरे पागल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझा मेरी गुड़िया को किसी ने अदब मौजूदगी में डांटा है। मैंने बहुत मिस किया अपनी गुड़िया को। इसके सर पर बोझ देते मुस्कुराकर गोया हुई। ताशा ने इसकी सीने में छुपा चेहरा छुपाते इसकी शर्ट को पकड़ मजबूत की और अपने अमड़ आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी, जो रुमान के प्यार जताने पर शहीद खान के लफ्ज़ों को याद करते इसकी आंखों से बहने को बेताब थे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अब खामोशी से अपने सीने लगे देख बालों को सुलाते नरमी से सवाल किया। अच्छी चल रही है। खुद को कंपोज करते हुए आपके इसने भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। हूँ गुड। वैसे गुड़िया, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया था। एक मामले में तुम्हारी राय लेनी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर कभी सही। नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप करें जो भी बात करनी है। अपने भाई के मोहब्बत को देखते खुद को संभालते वो फौरन सीधी हुई थी। लेकिन तुम्हारी तबीयत? अरे अरे, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात दरमियान में काटते मुस्कुरा कर बोली, लेकिन अब बता भी दें, क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हैं? रुमान की बात टालने पर आपके इसने मुंह बनाया, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराया। एक्चुअली वो ना मैं। रुमान को समझ नहीं आ रहा था ताशा से इसकी शादी की बात कैसे करे। जी? ताशा ने मुंतज़िर निगाहों से इसकी तरफ देखा। रुमान ने बहुत नरमी के साथ इसके दोनों हाथों को थामा। मेरी गुड़िया को पता है ना कि इसके भाई इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। रुमान असल बात पर आने से पहले
तनवीर बानी की कोशिश की। जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, मेरे भाई इस दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। इसके हाथों में दबाव देते बहुत प्यार से बोली, तो अगर कभी अपने भाई इस भाई को छोड़कर जाना पड़े, अपनी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसके लबों पर हाथ रखते खामोश करवा चुकी थी। अल्लाह न करे कभी अपने भाई से जुदा हो। बात करने के साथ साथ आंखों में पानी भी उतराया, जिस पर नफी मुस्कुराते रमान ने से अपने साथ लगाया। अरे पागल, ये तो दुनिया की रस्म है, हर बेटी को एक ना एक दिन अपने अपने आप को छोड़कर जाना पड़ता है। जिस पर चूंकि ताशा ने इसकी तरफ देखा, अभी भी नहीं समझी। अरे पागल, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाकर उसे भी तो करना है। इसके सर पर जीत लगाकर नरमी से मुस्कुराया, जबकि शादी के नाम पर ताशा के चेहरे पर एक साया सा लेर आया। तुम्हारे लिए क्या रिश्ता है, लड़का अमीर और खानदानी होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड और खासा तमीजदार भी है, और इसके साथ काफी हैंडसम भी। इसके तासर पर ध्यान दिए बिना शरारती लहजे में बोला, मुझे ये रिश्ता काफी मुनासिब लगा, इसलिए मैंने बाबा से भी बात कर ली है और ये इनकी राय भी यही है। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? बात क्या है? मेरे रमान ने मुस्कुराकर इसी तरफ देखा और उसकी उड़ी रगत को देखकर एकदम परेशान हुआ। ताशे उसके चेहरे को थामते परेशानी से इसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। अपने चेहरे पर रखे इसके हाथ पर अपने हाथ रखते तसल्ली देनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? मेरी रिश्ते वाली बात सुनकर बात परेशान, लेकिन रमान को यकीन ना आया और अब भी फिक्रमंद निगाहों से इसकी तरफ देखने रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस वैसे ही। अब वो ऐसे क्या बताती, अभी तो इसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों में इसने ठीक से गड्ढे भी नहीं किए। शेर खान ने जो इसकी तजलील की, इसकी नफ्सानियत की जो तौहीन की, अभी तो वो हम ताज़ा थे, जिससे अभी तक इसके जज्बात और एहसास से खून बह रहा था। ऐसे में किसी और के बारे में कैसे? मैं समझ सकता हूँ गुड़िया, हर लड़की के लिए अपने को छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन ये तो दुनिया की रीत है ना, जिसे हर हाल में निभाना होगा। वह शर्मिंदा शायद इसके दूर जाने के ख्याल से परेशान हो रही है, इसलिए प्यार से समझाने लगा, जैसे ताशा के आंसू बेहतियार होते बहने लगे थे। लेकिन मुझे अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना। इसके कंधे पर सिर टिकाए हुए नीम लहजे में बोली, प्लीज आप ऋषि से मना कर दें। मैं भी अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन बेटियों से जितनी मर्जी मोहब्बत कर ली जाए, एक न एक दिन इन्हें रुखसत करना ही पड़ता है। और वैसे भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है, जिसमें किसी भी हाल में खुलवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुलझा हुआ, जमाने की ऊंच नीच को जानने वाला समझदार इंसान है। और मैं अपनी गुड़िया के लिए हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहता था, जो मेरी गुड़िया को संभाल सके, इस दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाए, जो हर कदम की इसकी हौसला अफजाई करते, कभी डगमगाने न दे और हर मुसीबत में तुम्हारी डाल बनकर आगे खड़ा हो। शेर खान की पर्सनैलिटी, इसकी समझदारी से तो वो पहले ही मरगूब था, लेकिन इसकी खानदान से इसकी कीमत देखे रमान को पूरा यकीन था वो इसकी बहन को बिल्कुल रानी की तरह रखेगा, इसलिए इसने दाशा के सामने भी इसकी तारीफ की थी। अब तो बताओ गुड़िया, तुम्हारी क्या राय है? बात क्या है? मेरे रमान ने फिर नरमी सोचा। ताशा ने अपने भाई के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देखा और फिर अपनी मोहब्बत को, जिसके इजहार से पहले ही शहीद ने इससे बेदर्दी से अपने पांव तले रोंदा था, इसके किरदार को निशाना बनाया था। और फिर यकदम ही वो एक नतीजे पर पहुंची, अपनी टूटी फूटी मोहब्बत की गर्जों को अपने अंदर ही दफन करते। हाँ, मैं सारे लाया। देखो गुड़िया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वैसे तो तुम पहले भी इसे देखा हुआ है, लेकिन अगर दोबारा मिलना चाहो तो। नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये रिश्ता पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। इसकी बात मुकम्मल सुनने से पहले ही इसने हामी भर दी, जिस पर खुश होते रमान ने इसकी पेशानी पर प्यार करते हुए सदा खुश रहने की दुआ दी, जिसे सुनकर ताशे के दिल से एक हौक सी उठी। और जमान शाह वासम से अफल से कुछ ज़रूरी मामला डिस्कस करने के बाद जब कमरे में आई तो रुबाब लेटने की तैयारी कर रही थी। इन्हें कमरे में दाखिल होता देख दो लम्हों को ली ठहरी, लेकिन फिर इग्नोर करते हुए तकिया दुरुस्त करती बेड पर बैठकर हाथों में मॉइस्चराइजर लगाने लगी, जबकि दूसरी तरफ इनकी नाराजगी महसूस करते अजमान शाह के लब धीरे से मुस्कुराए थे और वो दरवाज़ा बंद करके बारीक कदम लेते इनके करीब आकर बेड पर बढ़ जमा हुए। अभी तक नाराज हैं? इसके नरम हाथों को थामते हुए बहुत मोहब्बत से बोले, जिस पर बिना कोई जवाब दिए रुबाब ने अपने हाथ खींचना चाहा, लेकिन इनकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से कामयाब न हो सकी। रुबाब, यार मैंने जानबूझकर आपको नहीं डांटा हुआ, तो बस गुस्से में मैं आपसे इस वजह से नाराज नहीं। इनकी बात मुकम्मल होने से पहले उन्हें टोक दी थी। अच्छा, तो फिर किस वजह से नाराज है मेरी बेगम? इनके थोड़े और करीब होते शरारत से बोले, आपको पता है इनके यूं करीब होने पर वह थोड़ा घबराई जरूर, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते स्पार्डे जमोली, अगर आप अजमी से शादी वाली बात पर नाराज हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये शादी किन हालात में हुई थी, इसमें मेरा कोई कसूर या अमल दखल नहीं। बेशक आपके बाद अजमी मेरी जिंदगी में रही ही जरूर है, लेकिन इस दिल का हुकूमत आज भी आपकी है, मेरी मोहब्बत अब भी आप ही हैं। इन्हें नजर से अपने साथ में लेते अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहा, यही तो गलत किया आपने। अपने गिरद बंदे इनके हिसार को खोलते पीछे हुई थी, मतलब इनके फासले बनाने वाली हरकत नागवार गुजरने के बावजूद इनकी तबीयत का ख्याल करते अभी नरमी से बोले,
مطلب کہ غلط کیا آپ نے اسمی کے ساتھ، آپ کو ان کا حق دینا چاہیے تھا، ان کے حصے کی محبت انہیں دینی چاہیے تھی۔ غنی وہ آپ کی بیوی ہیں، حق ہے ان کا آپ پر، جنہوں نے بنا کسی غرض کے آپ کے بچوں کو سنبھالا، انہیں سکی ماں جتنی محبت دی، ان کی اچھی پرورش کی، بدلے میں انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ 100 روپے کی محبت کے 2 لمحے بھی نصیب نہیں ہوئے، تو آپ خود بتائیے، ناانصافی نہیں ان کے ساتھ؟ آپ کی محبت آپ کا مسئلہ تھی، عزمی کا نہیں۔ جب آپ انہیں ان کا حق نہیں دے سکتے تھے تو آپ ان سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں اپنے مفاد کے لیے آپ نے ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کی؟ غنی آپ اتنے خودغرض کیسے بن گئے کہ عورت کے جذبات کو، اس کے احساسات کو اپنی خود غرضی کی بھیڑ چڑھا دیا؟ ایک لڑکی نے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ خواہشات ہوتے ہیں، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر پورا کرے، لیکن آپ نے تو اپنی بات ادھوری چھوڑ وہ انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھے رغباب، میں جانتا ہوں یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جو حالات تھے، آپ سے جدائی نے میرے اندر ایک عجیب سی خلش پیدا کر دی تھی۔ ایک دم سے میری ساری روشنیاں بھری زندگی اندھیرے میں چلی گئی تھی۔ تو آپ خود بتائیں، ایسا ایک انسان جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، وہ دوسروں کو خوشیاں کیسے دے سکتا ہے؟ جو خود غموں کے پہاڑ طرح دبا ہو، وہ کسی چہرے کی خوشی کیسے بن سکتا ہے؟ مانتی ہوں میں آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں کہ اس وقت حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے، لیکن بعد میں تو آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر سکتے تھے، انہیں ان کا حق دے سکتے تھے۔ ارجمان کی بات کے جواب میں ابھی افسوس سے ہی دیکھا تھا۔ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیر ہو چکی تھی مطلب؟ رباب نے ان کی طرف سوال، مطلب یہ کہ عزمی کو تب میری ضرورت نہیں رہی تھی، وہ بچوں کو اپنی زندگی مانتے نئی شروعات کرتے آگے بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے مخاطب ہونا بھی چھوڑ چکی تھی۔ اس لیے آپ نے بھی ان کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بات کی تیر تک پہنچے، وہ استریا مسکرائی۔ رباب آپ کیا فضول بیس لے کر چل پڑی؟ ارجمان کو رباب کے بات کرنے کا اندازہ پسند نہیں آیا، اس لیے غصے سے جھڑک دیا، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں اترتی نیموں کو دیکھتے نیم پڑتے انہیں اپنے ساتھ نکالے۔ دیکھیں رباب، میں مانتا ہوں آزمی کو ان کا حق نہ دے کر میں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بیس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اب بھی انہیں ان کا حق دے سکتے ہیں۔ رباب ان کے کندھے سے سر اٹھا کر امید بھری نظروں سے دیکھا، کیسی باتیں کر رہی ہیں اب؟ کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ بالکل ویسے جیسے آپ میرے قریب آتے ہیں۔ غنی عزمی کے اندر کا ادھورا پن ان کے چہرے سے جھلکتا ہے، جسے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، جسے دیکھ کر مجھے اپنا آپ گنہگار لگنے لگتا ہے۔ پلیز، ان کے چہرے کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ نارمل کر لیں۔ ان کے لہجے میں التجا سی تھی۔ رباب، پہلی بات الگ تھی، اب آپ کے ہوتے ہوئے آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ بالفرض میں کوشش کر بھی لوں، اور اگر عزمی نے منع کر دیا تو پھر ہو سکتے ہیں نا؟ ہو نہیں سکتا، یہ بات آپ اپنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں ایک عورت ہوں، دوسری عورت کے احساسات اور جذبات کو بہتر سمجھ سکتی ہوں۔ آپ کے لیے عزمی کی محبت ان کی آنکھوں سے جھلکتی ہے، اور ایک عورت جس مرد کو ایک بار اپنے دل میں بسا لے، اس کی ہر غلطی، ہر زیادتی کے باوجود بھی دل سے کبھی نہیں نکالتی، اور نہ ہی اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو کبھی دھتکارتی ہے جس پر انہوں نے گہرا سانس کھینچ کر سر ہلایا تھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ ان کے مسلسل سرور پر انہوں نے ہار مانتے اختیار ڈالے۔ ویسے آپ دنیا کی واحد عورت ہوں گی جو اپنے شوہر کو خود دوسری عورت کے پاس بھیجنے میں اتنا زور دے رہی ہیں۔ ان کے مان جانے پر جہاں ایک سکون سا ان کے اندر اترا تھا، ان کی بات نفی میں سر ہلاتی خوبصورت دل مسکرائی، جسے نرمی سے جھکتے عثمان نے ہونٹوں سے چنا، جبکہ اس اچانک وفات اور رباب کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلتے کوسے غذا کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر مزید ان کے قریب ہوئے تھے۔ رانی پلیز۔ رباب نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے انہیں روکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ آج نہیں رباب، آپ کے لمس آپ کی محبت کے لیے برسوں ترسا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے مل جانے پر بھی آپ کی طبیعت کی وجہ سے آپ کو وقت دیا، لیکن اب نہیں۔ ان کی تمام گریز اور مزاحمتوں کے باوجود وہ انہیں اپنے حصار میں لے کر انہیں پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگے تھے، جب کتنے سالوں بعد ان کے لمس باتیں ایک جھجک سی ہونے کے باوجود وہ ان کے حصار میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ واسن جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں چاروں طرف درائی، لیکن اندھیرے میں کچھ خاص سجائی نہ دیا۔ البتہ اندر داخل ہوتے ایئر فریش کے ساتھ کمرے میں پھیلی موتی کی خوشبو نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر لائٹ آن کرتا جب آئینے کے سامنے کھڑی ابیہ نے ماچس کی تیلی ہلکی ہاتھ سے آنچ دیتے جلایا، جس سے آئینے میں اس کا عکس ہلکا سا واضح ہوا۔ واسم شاہ نے اسپاٹ نظروں سے تیاری کو جانچا، جس نے بلو ریڈ پیور وائٹ کلر میں کمپسنگ مگر خوبصورت لہنگا زیبتن کیا ہوا تھا، جس کے بال وضو بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ خوبصورت بالوں کو بائیں طرف سے ہلکا سا پن اپ کر کے دائیں کندھے پر ڈالا، جن کے آخر میں ہلکے
लूज कर लिए गए थे, जबकि बाएं कंधे पर दुपट्टा लापरवाही से जुड़ रहा था। जूली के नाम पर व्हाइट डायमंड का छोटे छोटे टॉप्स कानों की जीनत बनाए हुए थे, सुनहरी आंखों में काजल का दाढ़, जबकि होंठों में बस पिंक लिप ग्लॉस लगाई, हाथों में बड़े भर के सफेद कांच की चूड़ियां पहने उसके इम्तहान लेने के लिए दरपेट थी। अब ये ने इसे खुद को तकते देख एक अदा से मुस्कुराते टेबल पर सेट की घी कैंडल्स को जलाना शुरू किया। दायरे में धीमी धीमी रोशनी से फैलनी शुरू हुई, जिसने कमरे का माहौल मजीद फैसलाखेज बनाया। ड्रेसिंग पर रखी तमाम कैंडल्स जलाने के बाद वो धीमे कदम उठाती इसके करीब आई थी। कमरे में गूंजती इसकी चूड़ियों के साथ पाँव में पहनी पायल की छन ने भी वासिम शाह के दिल में हलचल मचाई थी। अलबत्ता इसने चेहरे से जाहिर न होने दिया। हबीर ने इसके चेहरे करीब आते ही पल के लिए इसकी आंखों में देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट हर एहसास से आ रही, जिसे देख कर इसे अपनी तैयारी रायगान जाती महसूस हुई, लेकिन वो इतनी जल्दी हार भी तो नहीं मान सकती थी। इसलिए चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट से जाए वो इसकी करीब हुई, जिसने इसके छूने से पहले हाथ के इशारे से इसे मना किया था। फिर साइड होकर निकलना चाहा, जब अबी ने इसका हाथ थामते हुए रोका और साथ ही रिमोट से कमरे में एक तरफ रखे म्यूजिक प्लेयर को ऑन करते इसकी तरफ नौटपन से देखा। नैना व नैना तो तल्ले बहरहाल ये गाना चल रहा था। वासिम के पेनी कोट को बटनों से खेलते हुए जैसे अपने दिल का हाल सुना रही थी, जबकि इसके शिकवे शिकायतों को सुनते जहां वासिम की आंखों में हमारा उतरा था, वही लफ्ज दोहराने के चक्कर में चेहरे पर उतरती सुर्खी देखते होंठों पर मुस्कुराहट जिसे बेमुश्किल लब लगाकर बीच में रोके इसके हाथों को साइड करते रुख मोड़ा। जब वो गुस्से से घूरते हुए इसके आगे आई और इसके दोनों हाथों को थाम कर खींचते हुए बेड पर बैठाया और खुद इसकी गोद में बैठते बाजू गर्दन में बांधे। एडी के 10 चुनाव गलती, इसकी पेशानी के साथ हल्के से पेशानी नाराजगी की वजह जाननी चाहिए। इसके बदले वासिम ने इसे घूरा। मैं कहते गुस्सा जान न। वासिम को गुस्से से घूरते देख नाराजगी से इसकी तरफ देखते एक और शिकवा किया। जब वासिम ने इसे गोद में उठाकर एक साइड पर टकराना चाहा, लेकिन उसके कंधे पर दबाव डालते हुए बेड पर लेटाते ऊपर आई थी। हाय एडे ना तू कर, कितनी जावे ना मैं मर, तेरे बिना ए गुजरा मुश्किल। इसके चेहरे के करीब अपने चेहरा करते सांसों के करीब करती हुई वो थी। इसके खुले हुए बालों ने बिखर कर दोनों के चेहरों को छुपा, जिनकी महकती खुशबू वासिम को अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हुई। कमरे में मिस बोजो की आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन इस बार अबिया लबों से कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से इसकी आंखों में देख रही थी। वासिम ने इसकी आंखों में नजर आती तलब, मोहब्बत और शिकवों को देखते अपनी नाराजगी को भूलकर इसे अपने करीब करना चाहा, जब एक बार फिर इसे अबिया का ताशे और अबरिश के सामने अपना मजाक बनाना याद आया और बस सारी हमारी पल में हवा हो गई थी। और इसकी जब गुस्सा और तशने ली थी, वो पल में इसके अपने ऊपर से हटाते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। अबिया ने पलट कर सीधा इसे अपनी तस्दीर और सुर चेहरे के साथ इसकी पश को देखा, फिर गुस्से से घूरते तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ते रास्ते में हायल हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर, क्या चाहती हो? जितना मैं खुद को कंट्रोल करते थे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, इतना हुई इसकी करीब आती इसकी सबर को आजमाने पर तुली हुई थी। आप ही मेरी प्रॉब्लम, आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्यों इग्नोर कर रहे मुझे? जब भी करीब आने की बात करने की कोशिश करती हूँ साइड से होकर निकल जाते हैं। आखिर मुझे बताती क्यों नहीं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरदर्द हुई जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? उसे से बोलते बोलते आखिर में इसका लेजा भर गया। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये मेरा रास्ता छोड़ दो। आप में मेरे जवाब दे, बीवी हूँ आपकी, मुकम्मल हक रखती हूँ आप पर जवाब तलब करने का। और क्यों छोड़ दूँ? मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लेंगे? बात करते साथ इसके सीने पर गुस्से से दोनों हाथ रखते मारते पीछे की तरफ दिखाना, जबकि इसकी जरूरत पर वासिम ने गुस्से से पागल होते इसे बालों से दबोच कर अपने करीब किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, मुझे धक्का देने की? इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब बेइंतहा करीब ये वो पूरी कुव्वत से ताड़ा, जिस पर वो पूरे वजूद समेत कांपी थी, जबकि बालों पर इसकी गिरफ्त मजबूत होने की तकलीफ की वजह से सुनहरी नैना भीगे थे। इसे गुस्से में आपे से बाहर होता देख नींद लेजे में पुकारा, जिसके इस पर भी कुछ खास असर न हुआ। अलबत्ता आंखों में उतरे आंसुओं को देखते बालों पर मौजूद अपनी गिरफ्त हल्की जरूर की थी। अपनी हद में रहने सीखो, आइंदा ऐसी हरकत अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचना, वरना इसके अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। दर्शक से वार्निंग देते इसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखते इसके बालों को छोड़कर साइड से होकर निकलने लगा, जब अबिया ने इसके हाथ थाम कर दोबारा से रुका। वासिम ने पलट कर गुस्से से इसकी तरफ देखा। आखिर ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसे शुरू कर रहे हैं? अब इसके लहजे में नीमी के साथ बेबसी भी उतरी और इसका हाथ थामना था। थामते हुए शिद्दत से रोते जमीन पर इसके कदमों में बैठती चली गई, क्योंकि इसके कदमों में मजीद खड़े रहने की कुव्वत
ختم ہو گئی تھی، جبکہ اسے اپنے قدموں میں بیٹھتے وہ شدت سے روتا دیکھ وہ نرم پڑا تھا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے، ایسی غلطی جس نے واسم شاہ کے انا کو بری طرح ٹھیس پہنچائی، جس کی وجہ سے تم اس سزا کی حقدار ٹھہرائی گئی ہو۔ اس کی بہتے ہوئے آنسوں کو نرمی سے صاف کرتے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کی عجیب و غریب باتوں اور رویے پر ربیہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ لان میں بیٹھ کر اپنے بولے گئے الفاظ یاد کرو۔ زمین پر پڑا اس کا ریشمی دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ اس کے کندھے پر ڈالتے، جو اس کے زمین پر بیٹھنے کے دوران کندھے سے پھسل کر نیچے گر گیا تھا، اس کی غلطی کا ادراک کروانا چاہا۔ اس کی بات پر ربیہ نے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اس کے دماغ میں جھماکا سے ہوا اور اسے تاشے اور ابرش کے ساتھ اپنے مزاح کی بات یاد آئی، تو کیا واسم اس وجہ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ واسم وسعت اب تو میری ذات مذاق ہے تمہارے لیے، جو دوسروں کے سامنے اس کا تماشا بناتی پھر رہی تھی۔ اب یہ کی بات پوری ہونے سے پہلے درمیان میں کاٹتا ایک بار پھر غصے سے بولی، میرا یقین کرے سے میرا ارادہ آپ کو ذات یا پھر مذاق بنانے کا نہیں تھا، تو وہ تو میں ڈیڈی میں بس آپ کے نیچر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ بالکل بھی ویسے نہیں جیسے آپ سوچتے ہیں۔ واسم کا خود کو غلط سمجھتا دیکھ ابھی نے صفائی دینی چاہیے، دوسرا کوئی میرے بارے میں کچھ سوچتا ہے ہی نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ دوسروں کے درمیان بیٹھ کر تم میری ذات کا یوں مذاق بناتے اسے ڈسکس کرو۔ جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہنا چاہا، جب واسم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، بس جو بولا ہے اس پر آئندہ عمل کرنا، اسپاٹ لہجے میں کہتے اسے گود میں اٹھایا اور پھر بیڈ پر تکیے کے سہارے بٹھائے سائڈ ٹیبل سے پانی کے گلاس اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا، جس کا نازک وجود زیادہ رونے کی وجہ سے اب ہچکولیاں لے رہا تھا۔ اب یہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر اس کی چہرے کی طرف، پھر اسے اگنور کرتے ہوئے رخ موڑ کر بیڈ پر لیٹتی دوبارہ شدت سے رونے لگی، جس پر واسم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس کی نظر ابیہ کے بیگ پر پڑی۔ ابیہ نے جو کرتی پہن رکھی تھی اس کا پچھلے گلا کافی گرا تھا، جس سے کہ ڈوریوں کے ساتھ باندھنے کے باوجود بھی اس کی دودیالی کمر کا کافی حد تک واضح ہو رہی تھی، جیسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں دمارا ہمارا اڑتنا لگا۔ واسم نے ایک نظر پوری اس کے وجود پر دوڑائی، جس نے اسے منانے کے لیے ہاتھ تیاری کر رکھی تھی، میں ساتھ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، اور پھر پانی کے گلاس سائڈ ٹیبل پر واپس رکھتے بیڈ پر بڑھ جمع ہوا، لیکن نظریں ابھی بھی ابھی کی کمر پر بندھی ڈوریوں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے کو محسوس کرنے کے باوجود اس کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا اور نہ ہی رونے میں کوئی کمی۔ واسم نے ایک نظر اس کے چولے کھاتے وجود کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے یکدم ہی بیگ پر بندھی ڈوریوں کا ایک سرا پکڑ کر زور سے کھینچا، جس کے بعد باقی کی ڈوریاں ایک دوسرے سے جڑی ہونے کی وجہ سے خود بخود کھلتی چلے گی، جبکہ اپنی کمر پر کھلتی ڈوریوں کو محسوس کر کے ابیہ نے یکدم اپنا رخ بدلا، جس کا چہرہ رونے کی وجہ سے پہلے ہی سرخ تھا، اب واسم کی کارروائی پر خون چھلکانے لگا۔ اپنا رونا دھونا سب بھول کر واسم کو غصے سے گھورنے لگی، کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے بنانے کی تیاری کر رہی تھی نا پھر؟ جبکہ اس کے گھورنے پر وہ آئی برو اچھا تک سوالیہ دکھنے لگا، ہاں ہوئی تھی، لیکن اب میرا بنانے کا کوئی موڈ نہیں، اس لیے سامنے سے ہٹے، مجھے چینج کرنے جانا ہے، اور نہ ہٹوں تو پھر؟ اس کے غصے سے بولنے پر وہ مزید اس کے قریب ہوتا تقریباً اس پر جھک آیا، دیکھیں واسطے میں پہلے ہی آپ کی بہت زیادہ زیادتیاں برداشت کر چکی ہیں، اور اب اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے یوں قریب چلے آنے پر دل تو زوروں سے دھڑکا تھا اور ساتھ میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ واسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس کا کاجل رونے کی وجہ سے مکمل بکھر چکا تھا، اور پھر جھک کر نرمی سے اس کے باری باری ہونٹوں سے چھوا، جس پر لرزی تھی۔ تو دیر پہلے تو کوئی شکایت کر رہا تھا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا، اب جب پیار کر رہا ہوں تو زبردستی کا نام دیا جا رہا ہے، دیٹس ناٹ فیئر مسز، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ بلکہ یہ تو نا انصافی ہوئی نا میرے ساتھ۔ واسم نے ہلکا سا شکوہ کرتے اسے اپنی باتوں میں لگانا چاہا، جس کے بدلے ابیہ نے اسے گھورا، آپ جتنی مرضی کوشش کریں، لیکن اب میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، کیونکہ اتنی بڑی میری غلطی نہیں تھی جتنی آپ نے مجھے سزا دی اور رلایا، اس لیے سوچیے کبھی مت کہ میں آپ کو ایسے بھی معاف کر دوں گی۔ میں اپنی ذات پر کسی کی انگلی برداشت نہیں کرتا، سوچو اپنی ذات کا مذاق بنانا جانا کیسے برداشت کرتا، تو اس کا مطلب کیا آپ پر میرا کوئی حق نہیں؟ اسے دوبارہ غصے میں آتا دیکھ وہ ایک بار پھر نیم لہجے میں گویا ہوئی، جس پر اس نے نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، سارے حق تمہارے ہی ہیں، لیکن یوں سب کے درمیان میری ذات کو موضوع بنا کر اسے یوں ڈسکس کرنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا بھیا۔ واسم شاہ دو ٹک انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، لیکن ابیہ نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر جھکتے سے خاموش کروا چکا تھا۔ بس اب میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اب مجھے کوئی اور آواز آئے، کیونکہ اتنے دن سے تم سے دور رہ کے میں نے صرف تم کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی سزا دی، اور اب ان لمحات میں کسی نئے بحث پر پڑھ کر انہیں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ کندھے سے ہٹایا اور شرٹ کو سرکاتے نرمی سے وہاں اپنے دہتے لب رکھے۔ ابھی کہ دوبارہ ہمت نہیں کہ وہ اسے روکتی یا پھر کچھ کہتی، جس کا فائدہ اٹھا کر من مانیہ پر اتر آیا،
जिन्हें नब बीच कर मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी, जबकि इसकी फरमादारी को देख के इसे नरमी से खुद में समाते सांसों के करीब हुआ और इसकी बिखरती सांस और बंद आंखों को देखते हुए चेहरे पर फूंक मारी, जिस पर रबिया ने अपनी नींद पलकियां उठाई और उसे शरारती नजर से खुद तकते देख नाराजगी से चेहरा फेरगी, जिस पर वासिम ने कह के लगाया, बहुत बुरे हैं, हमेशा सिर्फ अपनी मनमानी करती होती है, मेरी तजाद की कोई हवेली ही नहीं। अबिया ने गुस्से से घूरते इसके सीने में नाजुक हाथों के मौके बरसाए थे, जिसे बहुत मोहब्बत से थामते वासिम ने बेडकाम से लगाया, किसने कहा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम तो मेरी रूह का सुकून हो, वासिम शाह की जान व जुनून हो, इसकी थोड़ी पर प्यार करते शिद्दत जज्बात में गोया हुआ। हाँ तभी हाय रोज नए बहाने ढूंढकर मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं, इसके मुंह से मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने के बावजूद नरवठेपन से बोली, बस ऐसे ही हो, बदले में है आप अपने हमेशा के बोले के अल्फाज उड़ाए, जिस पर अबिया ने से घूरा, जबकि वासिम शाह का कह लगाते मजीद इस पर शर्तों से झुका। पीर शाह साईं आप और हमारे गरीब खाने में जफर खान अगर अगर इस महल जैसे घर को गरीब खाना कहते हैं तो फिर गरीबों को तो अल्लाह ही हाफिज। हैदर शाह के हल्के फुल्के लहजे में मुस्कुरा कर बोलते, जफर खान शहीर खान के बाबा जो इनके घुटनों को छूने के लिए झुके थे, कंधों से थाप को अपने सीने से लगाया था, जिस पर वो भी केक लगाकर हंसते थे और इनसे बगैर होते इनका हाथ करते इनके साथ आए जारब शाह से मिलते के अंदर की तरफ बढ़ते थे। जब आए इतवार का दिन था, जब जारब शाह ने रिश्ते की बात तय करने के लिए शहीर के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। बाकी सारी बातें वो पहले ही फोन पर रब्ता करते इन्हें बता चुके थे, लेकिन शहीर खान के साथ रूबरू बैठकर बात आज ही होने वाली थी। यहाँ तक कि हैदर शाह और उसके घर आने वाले ये भी छुपाया था। जी आया नू मुर्शद साईं डाइनिंग रूम में दाखिल होते हैं शहीर खान की वालदा ने इन दोनों का वाहिदाना इस्तकबाल करते हैदर शाह के सामने सर झुकाया था, जिस पर अपना दस्ते शगल रहते इन्होंने अपनी सदा खुश रहने की दुआ दी और साथ ही इनका हाल दराफ्त गया। अल्लाह सोनेदा का बड़ा करम है मुर्शद साईं, मुस्कुरा को जवाब देते हुए एक साइड हुई थी और हैदर शाह वकार चालू चलते वहां रखे सोफे पर शान से वर जमा हो गए। तभी आगे बढ़े जारब ने इनके सामने प्यार के लिए अपना सर झुकाया, जिस पर बहुत मोहब्बत से दोनों हाथ फेरते ढेरों दुआओं से नवाजा। और क्या हाल है माँ साईं? अल्लाह पाक का शुक्र है सरदार साईं, आप सुनाई? हम बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुरा कर जवाब देते हुए भी हैदर शाह के साथ बैठ गई, जिसके बैठने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी भी जो उनके एहतराम में अभी तक खड़े थे सोफे पर जमा हुए, जबकि मुलाजिमा ने चाय के साथ ढेरों वाले टेबल पर सेट करने शुरू किए, जिनके जाते ही शहीर की वालदे ने खुद इन्हें चाय सर्व की। जफर खान आपको यहाँ की आमद के पीछे की वजह तो इल्म ही है, क्या हम यहाँ अपनी पोती जरदाश्त मुसर शाह का रिश्ता आपके बेटे शहीर खान के लिए मांगने आए हैं? चाय बगैर से फारग होने के बाद हैदर शाह सीधा मुद्दे की बात पर आए। खुशकिस्मती है हमारी पीर साईं जो आपने हमें इस लायक समझा, मुस्कुराकर नहायत अदब से गोए हुए, तो फिर हम इस रिश्ते के लिए हाथ समझें, ये भी कोई पूछने वाली बात है पीर साईं? आप हुक्म करें, कब हम अपनी इमानत देने के लिए आएँ? हैदर शाह की बात के जवाब में वो आजिज़ी से बोले थे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बार शेर खान से तो पूछ लें, आखिर जिंदगी तो इसने ही गुजारनी है। जिस पर साथ बैठे जारब शाह ने इस तायद में सर हिलाया था, हमें नहीं लगता खान का वो मस्त होगा इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो वो अभी बात कर रहे थे जब इनकी आमद का इल्म होने पर साखान वहाँ दाखिल हुआ, ये ले आ गया, आप खुद ही पूछ लें। शहर की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोले, जबकि वो अब तक हैरान से इनकी तरफ देखते बात समझने की कोशिश कर रहा था। सरदार साईं सब हैरियत? हैदर शाह को सलाम करने के बाद इसने जारब से सवाल किया, जबकि इसकी बात पर वहाँ मौजूद सभी अफराद नरमी से मुस्कुराए थे। जी हैरियत ही है बेटे, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसकी बात का नरमी से जवाब देते बैठने का इशारा किया, जिस पर कुछ हैरान और कुछ परेशान से सबने सोफे पर एक साइड टिक गया। बात यह है शहीर खान के हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है और आज इसी सिलसिले में आपसे और आपके वालिदैन से बात करने के लिए आए हैं, जबकि अपनी शादी की बात पर हार ने चूंकि तरफ देखा, मेरे लिए ये दो लफ्ज़ मुश्किल से ही हल्के में अदा हुए। जी आपके लिए? आप जानते हैं हमने हमेशा आपको अपना छोटा भाई ही समझा है, बस इसी हक से आपके लिए ये रिश्ता लाए हैं। लड़की खूबसूरत होने के साथ पढ़ी लिखी और समझदार है, जो आपके लिए हमें बहुत मुनासिब लगी है। आगे आप हमारे बताएं दें। सारे सारी बात बताते फैसले का हक से समझा, लेकिन सरदार साईं में शहीर खान ने शेख वजीद शिकार होते कुछ कहना चाहा। जब इसकी बात मुकम्मल होने से पहले जारब ने अगला सवाल किया, आप किसी को पसंद करते हैं? जिस पर एक साया शहीर खान के चेहरे पर लहराया, जिसे जारब के साथ वहाँ मौजूद सभी अफराद ने महसूस किया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? इसका टकता देख जारब ने मशगूल अपने तासुरात संजीदा करते सवाल पूछा, और सरदार साईं मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं, कुछ बस ऐसे लिए। जारब के सवाल पर खुद को कंपोज करते इसने आजी से जवाब दिया, तो अब सोच लें। जारब ने इसकी हालत को एंजॉय करते दो बदा जवाब दिया,
जबकि बाकी अफराद ने इधर उधर देखते बमुश्किल अपनी अमर आने वाली मुस्कुराहट को रोका था, क्योंकि आने से पहले ज़ारब ने सबको सारा मामला अच्छे से समझा दिया था और साथ ये ताकीद भी की थी कि निकाह से पहले तक किसी ने हान के सामने दुल्हन का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो निकाह वाले दिन इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता था, इसकी मोहब्बत इसकी जोड़ी में डालकर। लेकिन सरदार साईं, देखिए शहरान, मर्द जितना भी शरीफ हो लेकिन फरिश्ता नहीं होता, इसलिए कभी न कभी औरत के वजूद की ज़रूरत पड़ती है। आपने शादी कभी न कभी तो करनी है ना, तो ऐसे काम जितनी जल्दी है और सही वक्त पर हो जाए इतने ही मुनासिब होते हैं। जिस वह चंद पल के लिए शेर खान ने इसके चेहरे की तरफ देखा और जिस मान से वो इसे देख रहा था, वो चाह के भी उसे मना नहीं कर पाया। जिस हाँ जैसे आपको मुनासिब लगे। इसके इकरार पर एक खुशी की लहर वहाँ मौजूद तमाम अफराद के चेहरे पर दौड़ गई। फिर कब मुलाकात करनी चाहेंगे आप लड़की से, हमें बता दें। नहीं साईं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप माँ साईं और बाबा साईं से मिलवा दें। अगर इन्हें पसंद हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। ज़ारिब की बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराते इसने ज़फ़र खान और अपनी वालदा की तरफ देखा। भाई हमने तो लड़की देखी है जो हमें तो पसंद है, और अब आप भी हाँ कर दें तो हम लोग जाकर नेक के पैसे रख आए अपनी बहू बेटी के हाथ पर और शादी की तारीख भी तय कर लें। शेर खान ने चूंकि अपनी वालदा साहब की तरफ देखा जो हथेली पर सरसों जमाना चाहते थे। वह इन्हें कैसे बताता कि अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं, पहले अपने दिल में बेसर रहे साशे की डाले, इसकी यादों को दिल के किसी कोने में दफन करते अपनी मोहब्बत की कमर बना ले, ताकि आने वाली के साथ कोई नाइंसाफी न हो। लेकिन फिर ज़ारब और हैदर शाह का ख्याल करते खामोशी में आफियत जानी। दोनों तरफ से रजामंदी मिलने के बाद शेर खान की वालदा न सिर्फ ताशे के हाथ में इसकी नाम की अंगूठी डाल के गई थी, बल्कि साथ ही शादी की तारीख भी तय करके की थी। और ये सारे मामलात शाह खानदान के साथ रहमान शाह और एहसन हयात की मौजूदगी में तय पाए गए थे, क्योंकि रहमान शाह ने साफ लफ्ज़ों में सबसे बोल दिया था एहसन हयात इन दोनों के लिए वालिद की हैसियत रखते हैं, इनके बाबा हैं, जिन्होंने इन्हें इस वक्त सहारा दिया जब इस दुनिया में इन्हें अपने कहने वाला कोई नहीं था, और आज अपनी बहन की ज़िंदगी के इस अहम मौके पर इन्हें कतई फरमोश नहीं कर सकता। जिस पर हैदर शाह ने इस जज्बात की कदर करते हुए इन्हें सब फंक्शंस में शामिल होने की इजाज़त दे दी थी। जबकि ये सब मामला तय होते ही एक बार फिर हवेली शादी के हंगामे जाग उठे थे, जिनमें अब्र शबिया समेत जरमीनी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, चाहे जो कुछ भी था। लेकिन ताशा इसकी बहन थी, इसकी रगों में वही खून दौड़ रहा था जो जरमीने के, और वह चाह कर लाख कोशिश कर लेती, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो आज भी मूसा शाह से इतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी इस कड़वी जानलेवा हकीकत खुलने से पहले थी। इसकी जुदाई इसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। मूसा शाह का ख्याल हर वक्त इसके साथ साथ रहता था, बस वो ज़्यादा शोर नहीं कराती थी, क्योंकि एक रिश्ते के पीछे बाकी इतने प्यार करने वाले रिश्तों को दुखी नहीं करना सकती थी। खास तौर पर बबी मामा को, जो कि मूसा शाह के हकीकत खुलने के बाद ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी और घर वालों के दरमियान भी कम ही बैठती थी। बेकसूर होने के बावजूद भी इन्हें अपने आप को नगार से रखता था, जिसके पीछे की वजह मूसा शाह से जुड़ा इनका रिश्ता था। वो लाख जुटनाएं घर वालों को से गए समझाने के बावजूद भी इन सब क्या इनका कोई कसूर नहीं है, स्किल को अपने अंदर नहीं निकाल पा रही थी। शाह खानदान की बर्बादी के पीछे इनके शोर का हाथ था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गेरी लाली, कहीं सखियां अब कुलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो आने वाले हैं सैया पकड़े तेरी भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गिरी डाली। पूरी हवेली को एक बार तरुण की तरह सजाया गया, हर सौ फैले खुशबू, हंसते मुस्कुराते चेहरे, लहराते हुए आंचल। हवेली के वैसी लाइन में स्टेज लगाकर सैफरली लाइट्स के साथ गेंदे और खूबसूरत गुलाब के फूलों के साथ सजाया गया, जिसके बिल्कुल दरमियान में खूबसूरत जूड़ा रखा हुआ था, जिस पर इस वक्त ताशे अपने सोगवार हुस्न के साथ बरजमा थे। पहले पीले रंग की खूबसूरत शरारा कुर्ती के साथ जरी ऑर्डर से सजा गुलाबी डबरा सर की जीरेल बना हुआ था, हाथों में मोती और गुलाब की गजरे जिनकी महकती खुशबू 400 फैली हुई थी। सब पशानी पर सजा मांग का टीका इसके मासूम हुस्न को चार चांद लगा कर गया था। महकते फूलों के खूबसूरत आवाज़ें कानों की जीनत बनाए हुए सादगी में भी क़यामत डाल रही थी। जबकि इसके बिल्कुल सामने स्टेज पर गधे बिछाकर ढोलकी रखी गई थी, जिसकी ताल पर अब्रश अबिया जरमीने समेत गांव की औरतों के साथ खानदान की लड़कियां मुख्तलिफ मेहंदी के गीत गाते समा बांध रही थी। ये सरासर जनाना महफिल थी जिसमें मर्दों को आना माना था, इसलिए सब बेफिक्री से बैठे मुख्तलिफ बोलों में एक दूसरे को छेड़ लगा रही थी। जब ज़ेवराज शाह ने अचानक वहाँ एंट्री मारी, जिसे देखते ही हर्षों खामोशी छा गई और सब लड़कियों समेत गांव की बुजुर्ग औरतें हैरान नजर से इसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ भाई, तुम लोगों ने गाना क्यों बंद कर दिया? ऐसे क्यों रो रही है? सब मुझे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। लड़कियों के दरमियान आराम से बरजमा होते बेतकलीफी से बोला था। अच्छा, पहले कितने इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा इसलिए, लेकिन मैं तुम लोगों को भी कोई कसूर नहीं। अब क्या करें भाई, मेरी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जो एक बार देखे वो देखते ही रह जाए। इनके कुछ कहने से पहले वो खुद की तारीफ के पल बोलने लगा, जिससे मरूब होने के बजाय इन लोगों ने इसे मजीद बुरा। बस कर दो इन
प्यारी निगाहों से देखना, नजर लगाने का इरादा है क्या मुझे? ज़ेवरान लब दानों तले दबाकर शर्माने की एक्टिंग करने लगा, जिसे देखकर लड़की ने के गूंज उठे। ज़रमी ने तेज नजरों से सबको घूरा जिससे इनकी हंसी थी, और फिर ज़ेवरान शाह की तरफ मतवज्जह जो इसे ही मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे सब लड़कियों के दरमियान बैठा देख जरा गुस्से से बोली। अपनी शाहिनी को देखने आया हूँ। वो बिना झिझक सबके सामने इसका खूबसूरत चेहरा आंखों में वसाए मोहब्बत से गोया हुआ, जिसे सुनते फिजा में लड़कियों की दबी दबी खिलखिलाहटें गूंज उठी, जबकि ज़रमीने का चेहरा सबके सामने इसकी बेबाकी पर शर्म से सुर हो चुका था। इसने ज़ेवरान शाह को तीखी निगाहों से घूरा। आपको पता है ना ये लड़कियों का फंक्शन है, तो क्या मैं कोई गैर थोड़ी हूँ? मेरी बहन की शादी है, मुझे पूरा हक है कि इसकी तमाम रस्मों में हिस्सा लूँ। इसकी बात पूरी होने से पहले वो दरमियान में इसकी बात काटता ताशे की तरफ देखने लगा, जिससे अपनी बात की कोई हमायत चाहता हो। ताशा जो खामोश बैठी हारी निगाहों से सब देख रही थी। ज़ेवरान की आमद उसकी बातों पर इसके लब भी बेसाता मुस्कुराहट में ले थे। तभी ज़ेवरान के पूछने पर इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। चुप करो, तुम्हें क्या पता? और आप उठें यहाँ से, अपना हो या पराया, लेकिन हम इस महफिल में किसी मर्द को बैठने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। ताशा को डांटने के बाद ज़र ने इसे उठाने का बोला, जिसकी तायद में अब्र शबिया भी सर हिलाया था। ने इसके डोडोक अंदाज को देखते मुबराया, फिर बेचारगी से वहां बैठी रुबाब और रजनी की तरफ देखा, जो इन दोनों की नोक चुप को लबों पर नरम मुस्कुराहट से एंजॉय कर रही थी। मामा, वो लड़कियों के दरमियान से उठता इन दोनों के कदमों में जाकर बैठ गया, जो स्टेज के रखे सोफे पर जबर जमा थे। दोनों ने इसकी मासूम शक्ल को देखते बारी बारी मोहब्बत से बिशानी पर प्यार किया। कुछ नहीं होता, बैठने दो हमारे बेटे को भी यहाँ, दोनों एक साथ मुस्कुरा कर बोले। जहाँ इनकी हिमायत पर ज़रमीने का मुंह बना था, वहीं अपने शरारती पोते की चलाकी और बहू को बेवकूफ़ बन जाने पर अम्मा साई ने नफी में सराया। देखे मियाँ, ये खास जनाना महफिल है, इसमें मर्दों को कोई काम नहीं, इसलिए शराब से उठकर यहाँ से गायब हो जाए, वरना हमें मजबूरी में आपके बाबा साई को बुलाना पड़ेगा। अम्मा साई ने इसे जाने के बोलते साथ धमकी भी लगाई थी। दादो, जबकि इनका गोरे जवाब ज़ेवरान का मुंह हैरत से खुल गया, लेकिन अम्मा साईं, रबाब और रज़मी ने कुछ कहना चाहा, जब अमामा बेगम ने इन्हें अपने हाथ से इशारा खामोश करवाया। आप लोगों को तो आपका ये बेटा सबसे ज्यादा शरीफ और मासूम लगता है, लेकिन असल में ये कितना शरीफ है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए उठाने की करें। इसके सरेआम ज़रमीने के साथ मोहब्बत के नज़ारों को याद करते इनका अपना चेहरा भी सुर हो रहा था, जिसे देखकर ज़ेवरान शाह के लबों पर हसीन और शरीन मुस्कुराहट आई, जिसे लब दबा कर छुपाता उठ के इनके करीब आया। हाय, ये आपकी शर्माहट, लबों की हंसी और आपकी गुलाबी रसान देखने वाले को एक नज़र में घायल कर दे। कटीली नैनों के ठीके वार इनके हाथ थाम कर दिल पर रखता निहायत लोफराना अंदाज में गोया हुआ था, जिस पर वह सर पैर मुकम्मल सुर हुई थी, जबकि ज़ेवरान शाह के शेर और अम्मा साईं के रिएक्शन पर महफिल ज़फ़रान बनी। जब इसने ढोलकी पर बैठी लड़की को इशारा किया था बजाने का, और साथ अम्मा साईं को उठाकर गबरू आवाज़ में गाना शुरू किया। ए मेरी नज़रें, जब बिन तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसियों में जवां, तो तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मामा बेगम के नजरें उठाना मुश्किल हो गया। इन्होंने सर पर दुपट्टा अपने सर होता चेहरा छुपाया, जिसे देख ज़ेवरान शाह समेत वहाँ मौजूद औरतें और लड़कियों ने भी केक लगाया। देर रात इनकी ये महफिल जमी रही, जिसमें ज़ेवरान शाह ने अपने चुलबुल नेचर और घायल कर देने वाली पर्सनैलिटी के साथ सबको अपना दीवाना बनाते, कभी ज़रमीने के साथ नोक चोक कर, कभी अब्र शबिया के समझाने के नाम से छेड़ते, तो कभी झूले में बैठी ताशी को अपने अंदाज में दुआई देते। ऐसे समा बांधा था कि रात में वहां मौजूद लोगों के ज़हनों में सदियों तक जिंदा रहने वाली थी। आज हान और ताशी की बारात का दिन था, जिसकी सुबह होते ही शाह हवेली के साथ हान वेले में भी अफरा तफरी मची थी।